Olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia alofa mai an te au. A wau te wala watu i an te oe i aso malama. Ia e whaafia mai le loto lau au auna. A wau o whanau na watu lo loto i an te oe leli ie. A wā leli ie oe leli. Ma ua e whaamangalo sala. E telefo ilo walofa i an te ilanto uma. O e wala watu i an te oe. Vi ia oe lo mātua tua. Le neila foi tai hao sing sengi wa mātu sapi au whamunianga lo mātu tua wa e alofa. Ma mai lea sa fau mo i mātou. Mo boare nei tai hao na mātu alanga ino lo manu malo. Wa mātu vivi ma whaafitai ante oe ma mātu whaapeatu e pa ia lava oe le tua au. Le tua sili sili ese, ma malu, ma mana, e ma tautia lava oe. E le ai foi. Ma se tu sama oe. E ifo uma i ante oe o mea uma lavan e whaialo mātu o tua. O e lava le tua e soi fua ma le wavau e o lava le whamavau. O le tua oe la e le vi ingo me malu o le tua oe. E pulpuru le mātango fi. Ta mā, whaafitai lau mea lofa. O le ola fau o mātu maua re nei tai hao. Whaafitai lau lofa o le foi. E whaapopore ni asa whauri whita wino aso la sui fuala tunu mara mātu wala. Mātu wau diele ni aso ngā fua o wha ia yaso o kuso.
o le mahato fo launga ni fo i tau sanga tua na ile fa ungara na vai aso le telefo o love singer sa fe ngai male tano ele ngate leo taimi sa mafuta ia inga ka le sia e o sil taulanga ia te oe ma tele ai pea o la vi ya ole nei aso folo mahatu tua ma mahatu malanga o mahatu tu inatu o a fa mole mole tau tai mai le fo launga o fai nei au le tia faiva le fe ngai male tano le nei aso fo mala matanga ni vai aso o mahatu ia tama matu talo fa mole mole lo fangia nei matu fa nau stemi fora tu natu leo fa nau ia lata wa onga morni yaso matu bala le polo o ao te u 50 i ma leo ai na ia matu fa nau ao sa ele le poto e ala ia onga fa mole fo tama fa mole mole fa volo fa ngai malim tama fa ia onga longa fa male o oina na ia matu fa nau matu talo mantu le tunu sa mole matu talo nei ta hao fa mole le tunu te pena le tino mo lana whainga palota le whai ungara nei masina ma te wala au ia o le masao ma te file mo me oma e ala ilo fantasi mailo ma tu tua o ila toa tofi ma tu si au ia fiu anga ma tu malo ia wa fo ile fina wina na fo tu malo te tasi tonu palemene sa ma tu te talo fili mai o te tai mo sa mo le sili ma tu sanga lo manai na ia mātou tangata umai sa mofa penale lala male papa awai so se tafora nei kelope angala lei ma whamuria. Ia ila taufa pena fore nei atunu ni sila lo mātou nofu mauma wai. Mātou nu uma ola nei lalo langi. Ia lofungi ele tu malu muli panga mara tapo inga na ia mātou matua tu asin sina na tunu i malu maota malaora ni yaso te tolu waina pe lato le mafana whala lo alofa e whafoisia pe lo lato se fua laure le tino. Sede sili lava ile nganga o me umalava. O le anwhara mātou whaira ni yaso le tangata malane whailo mātou atua ia whaia lava ina ia fo ia turu vi inga ia te oe te mā whaa manuia mai e le tautua redo sa mora ni yaso a toa o mātou wole mātou wala au i neme malawa ala swafa mara malo Yesu ke risalo mātou ri mora mātou wha aola. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ai le tua o le viinga langina la fepese ko si fa fa awi malua le tautua mo le Samoa falima e batolu a mo tato no le July o no. In this update, a woman's due in Auckland's North Shore District Court today after a toddler was found in a suitcase in the luggage compartment of a bus. Just before 1 yesterday in Northland's Kaiwaka, the bus driver discovered the 2-year-old girl inside a suitcase which was moving. She was unharmed but very hot and taken to hospital. A 27-year-old woman has been charged with neglect and Oranga Tamariki has been notified. Clarification is required on the government's new international tourism charges. It's announced foreign travellers will pay up to $40 to visit 4 dock hotspots, including Coromandel's Cathedral Cove and the Milford Sound. Federated Mountain Club's president, Megan Demasantos, supports keeping the charge away from New Zealanders, but says it's unclear how DOC plans to enforce compliance or differentiate domestic travellers from international tourists. I wouldn't be surprised if setting that all up actually costs more than it brings in. A long road of discussions may lie ahead for negotiators as the US rocks global trade. President Donald Trump has unveiled a surprise 15% tariff on New Zealand, higher than that for both the UK and Australia. Trade Minister Todd McClay will head to Washington in coming weeks to plead our case to his US counterpart, Jamison Greer. Former US Ambassador Tim Grosser says there are second-tier issues in addition to this tariff that need to be unpacked. Don't expect the New Zealand team to come back with a trophy. This is a very, very new game we're involved in, and this will take some long time to resolve. The prominent New Zealander with heavy suppressions surrounding his case is due back in court today. The high-profile defendant has had restrictions in place since his arrest in late May, forbidding publication of his name, identifying features and nature of the charges. Today's hearing was set down for parties to argue whether suppressions should continue. That's news. In sport, Liam Lawson has accumulated more points in Formula One, this time at the Hungarian Grand Prix. The Kiwi Racing Bulls driver has crossed the finish line 8th in Hungary, backing up the same result last week in Belgium. Lando Norris claimed the race win from McLaren teammate Oscar Piastri. The fifth and final cricket test between England and India at the Oval in London is coming down to the wire at stumps on day 4. The hosts leading the series 2-1 are 339 for 6, needing 35 more runs to wrap the series, while India needs 4 wickets, although England tail-ender Chris Wokes has an arm in a sling. Lydia Ko's carded a 3-over final round at the British Women's Golf Open in Wales to finish the same for the tournament. Ko has finished in a share of 36th. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Swafa mana malolo tātua li whaore i suke riso i mō mora o whātalofa mō whāwhila i mō whāturima le awa te le lava male whaaloalo sa moro wate no pele le pa ia mana malolo whāwhonganga nei tai au whau. Malola warsu i fua maruia, whamalo fo le tunu folau. Ia tātua awira vi inga mana whāwhatailo tātua matai siri le langi.
ua tona i le whaunga na wa yaso le telo la singa sa whengai ma le tanu. Ia, ma le wha moe na awani tia mo le masao me o ma le alfa mai o le tātu matai le langi o le nei o tātu sil whai manua le o mala nei tai hao. Ina wa lofa mai le tātu o tua, a mai le ni yaso mo i tātou le aso le nei o whai le tua. Ia, tātou jori oli ma tātou fia iai, pa patia le anga le lei o le tātu tapa o sili le langi. Bolo tu si fua mo le mātu malosi. Ia ma tātou sil whai le nei aso fōma la mataka le nei vai aso o tātu iai. Alfa mai le tua tau tai tātu wholau o le nei aso. Ia ma tātou wholau le laulo na lofa o tātu iai le nei aso o fua o wha iai aso o kuso. Tātou wholau o le luhafe lua se funu ma lima o se maila whaonga le pora kalame maru o le tai haro reida sa mos whalima Eva Toru Amo. Le whia ngano mana tāsha vai lua. So sort of my insini o le tātou Facebook mari YouTube o reida sa moa. Sarah Tasi Pantea ma le whia ngapes tā Aljo Lucio ma to ona nei tawai meni. Tātou ina i se pai ele tula Eva e le tai hao. Nei, ma lole sui fomlea. Ngano mana nei tai hao. Whamalo le langi mamai lau sunga le awa o tawai. Tātou whaivi ia le atua le nei fo ia so fau. Whaatalo whaatu fo ia Samoa le atunu pele. Mani ama le weekend. Ma naia le weekend whaaftai tawai. Talo sia sa wha pena fo le weekend lau sunga le awa. Ma naia, ma e fo le pisi o le weekend la to. Ma ia le kau. Vi ia le li. Ioe, sa o le le. Ia, Samoa le, mai mo mal whaafonga mai. Ia, ole, lui tau mo oe la matanga o le nei fo i vai aso. Tau mo le aso. O Yesu o le vine moni. Jesus is the true vine. Ioane, mata upu e se furu ma le lima, a olona foi upu e lima. O au nei o le vine, o la outou. O le tu mau i a te au, ma au i a te ia, o ia lava e fua tele mai. A wae le mawhaia e o tōo na whaia se mea e tas. Pe a au le iai. O Yesu o le vine moni. Jesus is the true vine. O nisi nei o awa o ngā tu usa o a Yesu i lona au so. O le whaama mawhalawa ia o awa o ngā tu usa o a Yesu i lona au so. Ia i loa e lona au so. Ona pipi mai o lātou fatu, ma o lātou anganga, i lona finangalo. Ia mālama lama le au so, a pipi o lātou fatu, i le fatu o Yesu, ona manuia lea, o a lātou fe au, ma a lātou ngā luenga. Whao ngā Yesu se tala whaatusa, e whao ngā ina ai de la au le nei o le vine, o le la au o le vine, e tele o na la. O le la e pipi i le vine. O la ia e fua tele mai. Fua le lei. Toe manuia. E whape nā le vāwheso o tai o Yesu malona au so. A o i na pipi i fatu o le au so i le fatu o Yesu. O na fua tele mai lea. Ma manuia, a la tau fe au, ma a la tau ngā ruenga. E whape nā le tangata whaatua i le atua. A o ina pipi, loua nganga ma lou fatu i le fatu o Yesu. E ala i lou whaalongo, ma whaatino, lona finangalo. Ona e fua tele mai lea. Samoai. Ua tele le mauvine se i nei aso. Ua tumu o tātou maru tāpuai. Ai ese le vine o lo o pipi i ai, fatu o tangata tāpuai.
To tele ua pipi o lātou fatu. I vine o le ola fia poto ma le ola mana o tele. To tele ua pipi o lātou fatu. I taita inga se anisi tangata. To tele ua pipi o lātou fatu. I le ola whaamaua lunga ma le ola taui masui. To tele ua pipi o lātou fatu. I mea se i to tonu o nuu ma awhio anga. Ma naia sia o onga Yesu mō tātou i le neiaso. Whai mai Yesu, a pipi lou fatu ma lou wola e peo le pipi o le la o le vine i le vine. E te fua tele mai. E manuia au fe au ma au ngā ruenga. I le nei fo iaso. Au fea ngai tātou i fe au ma ngā ruenga. Samo ai. Ai a pe a se i e pipi i tasi ia i a Yesu. Ai a pe a se i pipi i tasi ia lou fatu ma lou anganga i a Yesu. O na fua mai lea, fua le lei mō Samoa. O na fua mai lea, o mea le lei mō nai o tātou ainga. O na fua mai lea, o fua le lei, i to tonu o a tātou e kālesia. Tātou te tāro. Lea tua pa i ae. Haoa o maia i mātou uma. Ia o mātou i loa na pipi i atu i la ua fio. O Yesu o le vine moni. A o mātou pipi i a Yesu. E fua tele mai o mātou o langa. I to tonu o a inga ma e kālesia. Tātou ia malaua fio i le nei aso e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
Oliver Moni, Zion and Mary. E na o se fulu male ono mino telo mo te anile tulai ono. Rai mino tana whanga solo fwela tara musika sui fei filoi o le tai hao, wha fifia o en wha maru si au lea tunu lea lusi tuja mga luenga o le amatanga rani fwoi yaso. Ua tātu iai mtua kuata le fitu I le tai o nei. Mana ia pia wha wano maiso taimi mo le tātu pakalame a reto o le olau. O le tātu maru o le tai hao wha le ngangara nā le amatanga rani fwoi yaso. Te pena mai le sunga Pastor Lafa e le kopa. Today in history tātu pa vai pare mena tupu. I le aso whao kuso le tele tu sanga pa vai o le tai na fitu I le tai o nei wha pongo telefone le ngala Britania pia tātu fitu. Tātu pakalame nai matai fo le aso fua la tau ai se mo tātu pa vai. Mo vai nunga wala nei fo tai hao fo. Fatalo fe apta vale nei foi taimi o le tae au fato a usu inga luenga ia o lunga o tato au wala o leo lo mai tawatu o le nai fe o lolo le pisi le naolo o iai le taimi le nei o lona winga ele o iai foi lani poloka ele o iai se fala velave tau ta vale le nei foi taimi o le tae au na o le vaenga le nai lunga le State Highway 1 le anga ia tu na o pasi la ititi atu tato au wala lau papa ia fa solo solo tu ai foi le anga ia tu le vaenga na Sunny Nook ia ma fa solo tu se ia o atu Constellation Drive paule na o le vaenga le awala telele na o lo o mai tau te taimine o feo lolo ia o nisi o vaenga umo o tato awala o le na lava o lo o to o fimalie le awala nei taimi o le tai au tau lava o le apta vale manui a tele le amatanga o le nei tai au I whainga malanga ma futa mai le malo le tai au Radio Samoa ina was full of fitu minute te aile tu lai ono Tasilima I watolu amo Radio Samoa. Waiga matala nei le tala o le tau mole amatanga rani vaso o tātu iai tamaki makaura o kilani no whanga whaasalanga Radio Samoa onolo I le maru lūre nei teimi o le tai au winga o le tau le so o le whaasoro langi le nei le tau e awa I nisho teimi pa o nai timu mama ni so vaenga o kilani le whiawhiana nei a maise lava le tui mātua whanga paroa angi mari ma savidi mai sau te sa sae se fulman whara manunga o ele maru lu mo au kilani nei yaso balu ilona bawala lo tai au pe au dia la fasona na awa pa utimu nisho times for lima manunga maru lu le so tai au o vai ga yon twa tu le so lulu la fasona foi na awa pa utimu nisho time fa pena foi la stofi malas rele pa utimu le sto na ilang de leile sa ole vai yaso atorana ya ma fa mo bongo o tuna mai la vai tau ele nei foi time ole tai au tu la ko masani afa ga so foi tara pa klame maru le tai au Alberto Samoa foi tara pa vai tulanga ele tau tino isi vai ngaru sina fa pena foi le tau I Samoa spul bano mala fa ro cha nei tulai ono au talavo meta tisi satu fia satu vai te au se mai tala fa fianga Radio Samoa nei foi tai au fo ya tunu anga tu manga ruenga la matanga rani vai aso fa mo se malo longa le fa o vai aso o ia fa o nei aso pese lemo oe
lima o chale tulai ono. Ya malo whaftai le tunu o lo tātou mafutai le porkalame malo le tae hao. Radio Samoa matanga o ne faso tātou iai. Tuna I whai unga na whai aso mai wha moe 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 ia mai le whai unga whai aso mo tātou. Ya o le whai unga whai aso le uma mo mātou nei tulangi. Ya o te lo lafto a so sa si vaenga lai o I Amerika. Ya mai si vaenga o ke lope a manu ia sauri ngalo tole nei fo ia so sa pati. Mo tau. Ya mo le tātou wholonga o leo se ea fo le tātou wholonga o le nei fo I tausanga. Whāni o aso le masina lona fitu. Tātou wholonga o le rua whi lua se whuluma le lima a. Malo o wholonga ria le tanu. O le itala noi nisi o fuwhanga na malo o le ua tatia mai mo vaenga fo le tele tala noi le pokala menga mana the homeless people. Po la tau fo lea ele ini mena no fuai. Le tele na momoi porki ko fanle ma tulanga penaso se vaenga o kila nima nipsila. O titilo atu ua umale aso na tuina mai fo I more nominations or candidates more local electorates. Tu so le aso for ile lente atu nei. O la se mo mora na o kuso. O le aso nan tapunia ia avano fo ile le mo so stasi sa fia fa urulo na. Lona swafa fo ile. Ia mo sui o lo local board so lo winga la fa pe wa to fa nga po ke wa ke mai fa pe ya ka wo ro kulo ngo ia fa malu mo ka pungi na wala la wa ko lo si male pa la ala el fa mo bona so I vo settemba amata iona fa nga solo pa nota ia mo local board ala so for na town o to lo pe pa nota bola to ua enrolled I tono le lola palota mo tātou ai au kilani so ala whamnatu atiri le pokalame ia nei pahenga ia mole atinu mal whaafau mai e nei fo tai fo ai o lena mau al pokalame ngamal mana o le ua foringa mai wa matan tau sui mal fati ale min star o fale New Zealand ele tulanga ia ele fofuanga ia mola tau ia o le ni mera no fai po the homeless people which e mana yo le pe fai matau fa longo mai ya ile au ngani atu male al tele o folelo o fa la botonga ya fa pena foi ka ko lo tu ya alo fai foi nai tanga chai le ni pen no foi sa ole sa no anga ta vai ile research talwai nei ala talata mai nei le sa mautino ai wow ile iva se fulu pasene le fa yo ila tau ia wale ai ni meno no foi ia ole mo moe solo I totono le taulanga so le sungala ia minister le na Chris Bishop ole minister le na housing ole ua ia fa lawi loa lava foi lunga le media ole e mafai lava foi ma ole la ua amata ona tau tafale fina ngalo ole malo ini au wala e fe soasoani po a fo ini manatu e tu ina atu le community ina ia soasoani le malo e fau wai se policy ina ia mauti noa e mawhai ona fo ia le tūlanga lea e mone lava fo ilai le sui minister o le housing le sunga ia tamapotaka e pei olo o sa ia te ena manatua o le whaitionga lea na avatu ona o le whai unga fo ilai le malo lea na ave ese ai ia tangata ma wato atele ila to wale mawhai ona entitled I emergency housing ona mana na ole ole whainga malo wata tauna tu tangata nei to tonu social housing peitai o ina tonu lava lea olo o yaile wha le tonu ona ua kele ala to ta iala ua whainga ta ai ona entitled tangata e mawani ala to whale so whawhetai la pe a wha pe ole a wha maoni ia lea fo I saunoanga o tu umai ole atatala mai ma ole ua wha pawhala fo ile fina ngalo malo ina ia avatu uma leo tangata e mawhai ai ia ona ilo po le asa isi tūlanga o le a tatau ona iai a o au ia tawai o la o mana o ngā talo sia e le o iai ni o tātou lava tangata Samoa le anga a o fua le a matanga o le mafuaanga ia ta o te tu fesili ai se ai ala ai o ngā le aingi a inga o nei tangata a o te tali tonu e tofu lava le tangata malona a inga ia te o lava la ia yes o le whainga ka ia le anga o le soifuanga fo le New Zealand e va aile matua I langa kama o se fulu valu lua valu tausanga wa kakau o ngā alu e nofo se meno fai peitai e iai lava issues fo I e whainga kai but
tatala pea le avanoa ia te awa ia o Samoa lava ia ma tātou lava ia e makukua mawhai ainga ta maiti o isi ainga o la lava i mawhai ona so o pea mamatua whai makua mai le whale o nei matua ia te au e langona lava lo ua uia fo ile whanono a patikalo sia ele o iaini o tātou tangata anu Samoa Ole o foi tau mo to fo le e vainga o malen sau no e le minister a bishop e mana ia vainga nei tolo lau fo le elenga ta uia admit vai tau tino yes o il fale tonu il vainga o la to le ni men no foi po the homeless people ai fo le vainga man nei o lan sau no o te lo sa o le fo le money is not the problem. Yeah. Ele whainga o le sosani mo lantou ia. E ala fo i ona tau control le malo nei vaenga ia. Langa te le fa fasili o a sosani malo ave o le fasili e solve the problem. Ia wa a fa pea o langa tangata nei po a fale man nei mana o malo vatu ai le fia no foi. I mean la wa titi lo mala foi tau fo le pa fa winga o po le administrator. E foringa mai e te le alfa fitau le tau titi le malo i vaenga le. Pe mawhai a pe 4 milionga a mai ai a le mana o tangata o e whaonga whale. E whiwhia la ko le ko inga on fasili la e fo i el whawhitauli. E wa a whape o le mea le mana o tangata nei. E ki nganga le a fuwhanga malo e mai whale o no whai ai le whia ngofoi. E whiwhia la ko mo whapea. O ele ai la e ke le la le whale tonu longo inga la whoringa mai ele o le malo la. E a pe la sa o le sau noanga ele o tupel whawhitauli. O ka ngaka ngai male mea le mana o ila tau ya wa o te lo mo ni ele sau noanga ngal mana fole le rope to fieta tangata Samoa a fiai ya man tangata Pasifiko a fiai va ngale o le bomoi por kiko ma va fa pena ya a torsia wai e fo ngale lo e fo tui va le malo la to e ka ngia ku ka ko e fa se fu fanga mo la to nei ya mo le so sa le malo ele fi vo la ko yo fanga e fi ala ko wo e bomoi e por kiko fale yeah, well, maybe the style of life if ila to ya la foi em fai al malo ina mai nem so san foi mo la to se ka ko kiki lo ki dia e pona mo la ku ole fainga ta foi wa ya fe lo la pa fa penga o ka ma ku ku la fai ole vainga foi le la ye manai fa na witi o ina to no ai ma ko ila ngonga ya lo ta ita fa no ya o foi o lo fie ye ave ku pe ya la to ye ai mai mo politit pe wo ka ku fe sili foi lo ma fa ona it's the same people for lo ma fo fa pe o ka ika e o le ngai vaku I lo ta ita va ai alof ai pe waka encouraging e la ko ia o mai e vaku ka ko ku pe ia le fo ka ko ke ngalu malos ka usu e tato su wa o ngona mana o e tato I mean e te muli le musumusunga le mai o le tembele I mean there's nothing wrong with that we are ele simele e final na tu langa fo le na pa wal va fo le o la e tali le mana o le taimi ai awan nei fa maro sia ila to e no foi pe I ma fai le tulanga ai alu ai o fai si amatanga fo le so fo le so pe la va ngan tala ro tala porque la me fo le so le sea ai a Paulo Yeri o le fotuanga ai agencies ma fa la botonga o mo lo tamo fai mo le o la to nei ia awan ave into ai o alava I so sani tau sele ni fole le ave tanto ia ave anga I fala po tonga nei ina ia tu ina tu ia tili so sani o la mana mia la to I mean ia we are like for ya wo for mai lo ma for fa mo lo ngona ave se kupe la manga bia po se me ai mean o le fa na fa na tai ale fa ya so Okay. Wala masang yan vai maya oi. Okay, mga kuwa le kala le sia wo sa mo. O le ma vai ole o nga fo le na mai tamiti e ai si kupe solo I sa mo. O le sa sala kwa malo so kom vai ki fa mai se kupe ka o ka ma ka mai lima sau ka o lo le fa. Kwa fa le mai alo le salu ka ko ka la le. Ba foi ba mo marka ba. Ya nga solo le bak so kupe. Ya nga fai ale fa pe nga fai o le ko ale au si kupe o ala wa mawalang kupe wa kongi alonga winga la wa umar kai mole ole isi ala o fa nga le kai mole se fa nga ya lo fa se nga lo nga ma wa kupe kongi ma ga ya ale le ele senior MP ale Labour Party
ua whaelo mai e le te mo e lona i tu malo as a candidate. A le laru le lisi a le Labour, ia, o te lo tasi lea suisini e fo le Labour. Ia, ua le fo whainana i whai unga nete. Swafa o le suilena o Megan Woods, mai le lua afes full tasi ia o le taimi lava le nasa ia no fo iai fo ile no fo apats. Sa iai la fo ile le lana mo mitinga e te tau lava fo ia ona commit i le ono tausanga e survey under the Labour Party ia peitai. O le nei la taimi ia o la fo i wasui ana ia fo i matati o le ua iai mo le nei taimi ia o le alala lea o le manatu o le ase i se ese male no foa ia e tu fo ile ava noa I nisi ina ia tau va fo ia e fa pena ona lango pe o se matua langona makua manga ia tele fo ile langona ata vai ia wa o te loa so kom kilo aku no tau se su ana po fo le tulango ia le fa salongo o MPs ala Labour ia la to portfolio se mal tulango ia Megan Wood o lesi suisi niele lai lunga le lisi le Labour so e mautinoa ala wailoi e mautinoa mo longa mo ko ngol parliament as a list MP ala winga la le la avela vano e lesi sui o le Labour le tambo mai ina ia mo fo sona ia vano e but for nga mai o le tu malo le is it Wickham ai fa le ku malo le ka mo mai yes ia e for nga mai o le umi kerenga umi le Labour le tasile tu malo ni si ia o le tulanga na ia so ala shuala ia wala il mo lunga lana tulanga fo le I fasolonga o MPs ala Labour e mani no ai mo lana no fo le pasenge mo wala Labour fo le ai ka mo mai la si su la Labour I lona tu malo Wasa avema o nisi ona portfolios for ia o le energy minister, housing minister, ia ma le infrastructure minister I te tono le party le. O te le lompe nisi o le tanu e lala I vaenga le I Waimontley, I think I Otara, le sa tupu mai fo I le vesi le fai ungar vaiaso. O mai se ala ia. Faisi fa no fo le ka kera ngo fo lo ka fefe because it's just too close to home. Io e fo le mo tato la ia o lo ala nei fo South Auckland ka o mai le fa lava o le tupu mai le si pito nu e te langona langa o le lava fo ia tato te ia but o ina le vaenga nai wai moni road o Tara Lena tupu ese ese inga ile pola so faraile ia le lana wala awai fo I leo ma o le tūlanga whanau fo I lele. E to alua tangata na matua manu no a lava fo I manu anga tūnga ina o tau nu atu leo. Leisi lato o tasi, nai ulava ina umalo na soifua, au le tasi ia o la oto e te aitua ma le fale mai. Ai se fulu wiva, tau sanga, o le tau lea o le asauni e tū le whaamsinonga, lea na mo lia maloka mai le pole na, e tū sai fo i le nei whaafita auli a te au se langona o lo ta whaanoa noa. Se fulu wiva tau sanga, ma liu wai le tangata, au lea fo i la o nisi o mo lianga o lea wa mata ilona case, o le whaao o lima fo i lea ma le manatu ina ia whaao o le manua, ia le la wai wa fo ina maliwa I se tasi o se tulanga e whaano no tele ia a ka ula pos wale le tawai wa o mawhau langa o isi ainga ele I ka anga le lima I le whewhelas wale le wa levang pa o malpatri wa levang a ola malpatrina ia o lea la e kua le anga a wa fo ilanga ese tangata ese fo I mawhau ia e whaatupu manatu fo I mo tatou sawa so le tulanga e te loi mul mawine to te le tunu la lampa pa au I le fo I vaenga o Tara o se taso tamari fo le tunu detective inspector to filau whaamunia maelua io lo nga whamale so nga vaenga ia whamtalanga o mai le tu ina mai e le whenga detective inspector to filau whaamunia maelua fo maelua e le tulanga lo iai ka lo whaenga I kupulanga ka lo fo iyo kaunga kamia lai le kuveske po lau whainga luenga fo ia le o tulanga rana e pe ana e fo le whainga luenga so mon fo e chulu ne fo tai hau e no to los fantastic minuto lo to tano le tula fitu por kalame balo ta radio Samoa spoli mai to mo mai fa fenga man ko se vai mauga le se ta to report manu na wala so e lo le ta por kalame reto le lo le tai good morning
i watu amo. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane ile pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ile o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. O le aho nanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o loa tu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Lunga Tato State Highway se fulu malevalu Apahapa Motorway lo mai tau watu on the southbound o lo faisi le mu la vai le taimi le nei mai ngā sani nuk anga iangi foila ia lea I Albany interchange o lo fai la vasipisi mai le taimi le nei o le tai au. Codesville Riverhead Highway o lo mai tau watu northbound and southbound o lo faisi slow foi I le nei taimi pe ama le ono minute le travel time o lo o iai lunga le waka kotahi mō tātou. Lincoln Road o lo mai tau watu foi on the eastbound and southbound directions. Faisi pisi ia mai se lava foi la tala tatu I Henderson I nei foi taimi whapena foi mai tau watu Rosedale Road area. Southbound lanes and I nā le vaenga le nā wa whai lava foi si pisi mai se pe ala tai fol tatu Exeter le nā le State Highway 1 whapena nā ngā ia tuaile le State Highway suma le valu le nei foi taimi aveta avale tau tua nā lava foi ia le saunga le mulungo le State Highway 1 southbound o lo mai tau watu le taimi le nei faisi telo nai poloka nai le vaile nao Ellerslie ia anga ia tu foi Epsom ile nei taimi o le tai au tau tua nalo saunga le mu aveta avale lunga le awala tu esfulu 5 minute o na tā leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa lava le tatou atunuu I le amatanga foi le nei vai aso o te fiafia whawhailoa ia te tatou uma lava whai ona whasotai mai foi le tatou porkalame le nei o le areto le ola palo lava le soifua manuia o le tusi le akolose mua a le whai unga o le whai upa sifuru ono e le whaupunga whapea na whaia e ia mea uma lava na whaia foi mo ia a le upu le aso le nei o le fasili whapea, o le a le wha moe o lo wiai I le lalolangi. What is your purpose here on earth? Le a le wha moe le aua, tu uai oe, ia ma e nofo I le lalolangi le nei. O le tala wha no nofe mai le tasi au nai longa le tua, o le mea e sili le wha no I le lalolangi le nei, e le o le oti. Ai o le o langa e au noa ma se wha moe. Para le wha moe, e te le maua pe a e leiloa ia le mea na e sawai. Winga o le wha moe o lo wiloa, ma lo mautinoa ma malamalama, I le mea nga e sawai, ma le mafua anga o lo iai I le lalolangi le nei. Ai kolose mua whai upe sifuru ono, whai mailta la tuspa ia o lo o iai. Na whaia e le tua mea umalava, o mea e waaia, ma mea e leo waaia. Me vaia e awhiai, oe me leo vaia e awhiai angelu. Ewe mai, na whaia foi
mo ia winga sina upu ta ue fa pe na faia mo le vi inga o le tua wa ilola kali le sidi ile fa mo o lo ia ile la langi le nei o lo ia ile la langi le nei na faia o le tua ina ia vi ai le tua lona winga na eso i fua mai ile la langi le nei e le o so filfilinga fa te inga fa ngo fie le nei awa le ai me se so tato na filfili e ola mai le la langi ke ia lo gola a e ui fa inga ia o matua ai le o matua foi nga filfili e au mai o ile la langi o le tua na ia filfilia oe ma fausia o ile manava o lutina fe mai tala foi le salamu salau tol sluiva na o wiloa oe malalanga ina oe ile manava o lutina a o afu mai oe lona winga ele ai se tato na ia fu ile lalolangi e au noa ma se fa moenga na au mai ele tua so tele foi la ia tangata ina i vai tau ma nei aso wala tuli me o le olanga le nei o le kauma fai ina ia su e ma fa tau nu u le fa moe ma la tau miti na ola mai ai le lalolangi le nei o le manatu fa pea a o maua mea nei ni o mea ta uange tuli ni sangata e le ni me le anga a fai e ke kulia mea nei e au noa ma lo wiloa le mafua anga o lo ia nei ia vi ia ile tua e o nga le aise winga o lo wolanga a mea nei nisi wala tuli ia le oa nisi wala tuli le mamalu nisi wala tuli le lau wiloa mea ngai makua driving o langa o isi tangata ile manatu ila tau a o mawale oa a o mawale lawiloha a o mawale mamalu ua le upfapetane ua fulfill no winga ua taulau ma fa tau no winda le mafuanga na o wolai pare ke lo fe mai kala kuspa ia e tangata na ia tulia me la langi na ia maua solomona fe mai na ia maua le oa na ia maua le mamalu na ia maua me lava fe mai kala fo ele tusina fai la unga lam ta upe lu por fai upe valu ngal se fulu fai mai na o maua me na mana o ia lo loto al fala velave na ia maua me nga lu kuri ai fong ele ai se winga wa ke va ai le winga tusile a fai la unga o le ai o se winga o mea o le olanga le nei nga ia maua me e ki lo le mafu anga wa fai mai solomona ua nga le o le ai se winga o mea mafu anga ua maua mea ai lusi ia le mafutanga ma le tua o le nga fai o ia e maua ai le faa moe o lo na olanga mo oi fo e fa pena fo oi a e tulia mea le olanga le nei ai lusi le lua mafutanga ma le tua ma se o langa e vi ia ai le na fai oe lona winga ua lusi fo ilo fa moe ma o se o langa fa noa e ke oki lava i fōringa mai e se menga e alue kuri ai ke le maua ina ua e le maua le li i faola o Yesu ilo o langa o le mo onga lea ma le finangalo le tua a e maua Yesu ma vi ia ai lea o le tua o le na fai oe ma au maia oe le larangi nei le tua o ai se o na tuli me o le nei o langa ia ai le tulia oe o le maua ai le fa moe o i mātou ma fai i mātou so ani le angango lau fio ia te ia le nei aso fa fitai Yesu amen.
wola iau ngā wha mai ai le tāna pokalame a reto o le ola le amatanga o le nei vaiaso o tātou iai tō tolu mino te loa tāna tāle o le tūlai fitu le sawha o kuso. Ani mena tupura nei aso i tau sanga. O bye-bye. So sanga ta siva tol wono le tasile nei o ingoa na tauta ua I taimi o ta alonga manu malo ai le susunga le nao le ia Jesse Owens ile ta alonga fo ile o le long jump ia maave ai o ia o se a tangata fatuina se rekoti fo ile olimpeka ile na fo tausanga e tasiva ono lua ile so ia le so lea na fa pena puena ai e leo totono South Africa ia le sunga ya Nelson Mandela a o tauma fai ai e fa ai lona langona malele fia ile tulanga fa ai longa lanu na ia ile lalolangi na ona po so sanga tasiva valu fa ile so ia na avea ile pese fo ile a Purple Rain ale sunga ya Prince avea ma pese numero tasi ile lalolangi nisina va ainga mena tutupu ile na yaso tausanga wa mavai Radio Samoa tasilima ivatolu amu Radio Samoa tasilima ivatolu amu O sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalemelave ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono ponu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso o se tu ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le lua se fulima tausanga. O lo iai la mātou whaapitoa mō Iulai ma au kuso, e ala la mātou finance, e fisua swani I au mana o ngā tau lau papa, e se fulu lua māsina le interest fee, pe a o vātu I le lima awheta la lau whaatau. Mō e kālesia, mātou te toia fo ina le 5% mai le tau atoa o le whaatau. Mala au mai le telefoni o luatasi, lua whaono, 5 Facilimo Chris Ulberg. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Radio Samoa. Taslima I vatolu amo. In this update, a woman has been charged after a toddler was found in a suitcase on a bus. Police say officers were called just before 1 p.m. yesterday after a passenger asked to access the luggage department during a planned stop in Kaiwaka, a small town in Northland. Detective Inspector Simon Harrison says the driver became concerned when he noticed the bag moving and found a 2-year-old girl. The girl was reported to be very hot but otherwise appeared unharmed. A 27-year-old woman was arrested
and charged with ill treatment and neglect of a child. A 15% tariff may be just the beginning of US trade manoeuvring when it comes to New Zealand. President Donald Trump unveiled a surprise 5% hike on the 10% tariff initially proposed. Trade Minister Todd McClay will venture stateside in coming weeks to negotiate with US officials. Former US Ambassador and Trade Minister Tim Grosser says we're at the beginning of a lengthy process and doubts there will be much reward. This is highly likely to be a flaw, unfortunately. In other words, there is every possibility of some additional tariffs being put on the top. A major announcement on the future of NCEA is expected to be imminent. It's understood public consultation will be launched on a proposal impacting the secondary school qualification in which teachers and parents can give feedback. Here's political reporter Azaria Howell. Prime Minister Chris Luxon has previously indicated the proposal's significant and says he's up for a fundamental overhaul. Numerous briefings sent to Education Minister Erica Stanford expressed concerns about the viability of NCEA Level 1 and how the system's equipped for those going into the trades. A 17-year-old man's due to appear in youth court in Auckland today in relation to two pedestrians struck by a car on Queen Street yesterday morning. Emergency services were called to the scene between City Road and K Road about 6 a.m. That's news. In sport, Kiwi driver Liam Lawson will head into Formula One summer break with his tail up after accumulating more points at the Hungarian Grand Prix. Lawson has claimed 8th place, leading the Red Bull Racing Bull stable home with Max Verstappen finishing a spot below in 9th. Lawson now has points in 3 of his last 4 starts. Lando Norris has won the race in a Mercedes 1-2 from championship leader and teammate Oscar Piastri. Canterbury paceman Zach Folkes has been whistled up to the Black Cap squad ahead of the second and final test against Zimbabwe. And Lydia Coes finished in a share of 36th at the British Women's Golf Open in Wales. Coe had a 3-over final round, 75, and finished same for the tournament. Japan's Miyu Yamashita has claimed her first major victory. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vai aso. Nā lava o loo whio lolo lunga o le tātou awala le taimile nei a maita watu i nā le State Highway Sumaleona Western Springs whaisi mamafa o le traffic mō tātou le vaenga le nā eastbound anga i atu i le CBD le taimile nei whapena foila o nā maita watu le vaenga le nā anga i atu Greyland ia o loo wa whaisi pisi mai le taimile nei maita watu Esmond Road and Ornera Road on-ramp so le fo iwa matona pisi ia ma whapena lava foila anga i atu lunga le tātou awala lau papa ave Avale, tautua nā le saunga le mu. Forest te ololo mai ta watu na southbound, whaisima mafa I le taimile nei. Whapena fo'ilale mai ta watu on the northbound lanes I nā le vaenga le nai Sunnysnook. Whaisi pisi le taimile nei e mai se lalv so ta inga le nai le vai Greenslade Road and Albany Highway. Rosedale o lo mai ta watu southbound corridor o lo whaisi pisi mai taimile nei I le so ta inga fo'ile nai le State Highway 1 anga yatu fo'i lunga o le State Highway se fulu ma le valu. Nisi nā o vaenga o leo lo o iai tātou le taimile nei tātou le southbound Southern Motorway mai ta watu le nai feo lolo le pisi le taimile nei takanini fo ile va ma nga yatu I papkura paule na le vaenga le wa amata fo ina feo lolo mai le pisi le taimile nei isio vaenga uma yo le na lava lo solonga le o yes fa la tau ta avale ave ta avale tau tu na le saunga le mul nei taimile le tau ma lo le tau 5 minute te ai le tu lai fitu Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Malo se whamaria nei taima le tahi ala vainga la tamaile nei le talo le tau la tātu amata mai Samoa, amatanga nei vaso o tātu iaiwa vai atu le mana mai le langi le tau le tino. Ina o te ala valu I Samoa nei vanga le tahi ala lua se fulu ma le tasi o le mawhana whana le ea winga o le tau I Samoa nei aso fua. Ola fasolo langi le leile tau e pa uti mu ni so vaenga le tino ile so lua se fulu male balu ma ia ka le vela te mai Samoa ni aso lo balu mo lunga na ola le vela le Samoa le so lua se mal tolu ilona ma lalo ya ele o te ma fo ona tatu so tai fo le Samoa
le sui al tatu radio Samoa pia le fionga la mana tu marabao tanga vai tipi tanga vai la me foi la tanga fa lo tere ni se melo tupu Samoa ta mai fa wa vai aso ya mase tala la mai la vai tau la tino pele Samoa mole malo la tino mai bom fa mai tala bukala me nei tai la tino pele Samoa la fa tu malo la vale se fu mo rio se mai tala la tau New Zealand nei tele vai ngora motu I saute fa tala fa tu nei tai malo se fu mo rio lang de leili tau Alexandra se fu mo ngora malo lu lang de lei blandam fu tasi mo ngora malo lu le so mo vai atu la fa so lang de lei Chicago se fu mo ngora malo lu kai Cora lang de lei se fu mo ngora malo lu Nelson lang de lei Queenstown lang de lei for the town Timbuktu fa solo lang de lei for the town Moto Wanaka lang de lei the town Dunedin wala fa solo ina lang de lei awal fa solo tu fia na nesu tasi mo ngora malo lu makala stete malo se fu mo rio lang de lei town Moto e puawa e nisu time awa foi le tuatu o Banks Peninsula yang imari masavidi me matu se fulu Morunganal maru dole e fa mawina mo kana stete le so tatu fa ai le motu I matu pi tola ba New Zealand kai taia ala fa solo na awa pa uti mo le so time for lima morunganal maru lu fa mawina ama tangara te vaso tatu yai ele la mo Wellington e malo la versi fo morie pa angal tatu kala miso sa mangro la mo fa solo na awa pa unai wanga ni so time angi mari man sabidi mai saute sputasi o morunganal maru lu fa mawina mo le la mo Wellington e so Maba tola mana langi de leo tau tauranga mana fo langi de leo tau po fa solo in langi de leo fo le tau rotorua le so fa solo na awa le tau I Palmerston North langi de leo New Plymouth awa fo le tau Napier awa pa utimu ni so taimi Masterton kai tai ola fa solo fo na awa pa utimu ni so taimi Gisborne awa fo le tau pa utimu ni so taimi kirikiri ro Hamilton langi de leo tau mo tau Sful fan mo nungan maru lu fa mo wina mo kiri no ine so se mai le talo le tau ele no fanga fa salonga radio Samoa tau ma ke ma kaura wa kilani oka fa no ele maru lu ne bang o le tai au tu ba wi ngona tau le so a wa lang de lei ele aso a tos ful fa wala mo nungan na maru lu fa mo wina mo au kilani a ma tanga ne ba so ta tu yai tai au pe audio la fa so na a wa o timo ni so time lang de lei fo I ni so time fa so tu I le so lulu Ola awa for the town po timo ni so time fa penala stofi malas for raile po timo la sto na ilang de leila sa pe atato olio o fa mo o mana tu I na mai la vai tau I le nei time ole tai hau ya mal fa mo mo le tunu ola lampa pa au ni se vai ngor kelope e ele tel tunu ngolo mo dia mari tau mo tau ele nei so fo tato olio to mo le sama sparima e wa tolu amo Ola waiva man afalo wa tia nele tu la fitu ia malo ai sole e ba ve fo ile halo la so fo la to alo la on sai le no ska ko biki ma ngai ama tel ne va yaso la fa mana tu atu ma ne pe fa le ti ol tai au fa mo mole ma ne fo ia ta tolo to sia na yo ta to ma tu asen sino la to no ma ngai fo pe fa vela ko sa mo ko inga lo mo ko ka ya pese ya la to ya so ato ya ka benga ko ma ka mai ki la ko ama tangal fa yaso ya saule ai kere nga ole o maka ya kaka la ngo for ka lo nga au ki langi ma fa ka no ma au ki langi ba so ki aku ngai the NPC au ki langi ma yo ngalo au ma lo sia len ka al mau ki langi ola ka la foi le so lo ke foi aku le vanga le au ki langi sole ko o aku aso le au le ngala ko ka alfa ka so ka ngo so aku le mang ia le ka mau ki le wai kato au ka ko ia o le usa ku o feale o ki langi o wai kato il vai camera NPC ai au super rugby o blues marsifi so le le vanga lead so ki langi so ko ko wai kato la marka lo nga ko mo la ko sko ang ba lo ya si ko fo ya kamai sen on pedeki ya o limba sopo anga o va pe ai o kamangeli a bobo wa ko ri o mai ri a ma kasi le me ma le la mata le NPC ya ngaman ele ngato tamatua ia lo peleki le o le tota lo peleki ke me le mai fa ngala ko experience why le mo players fo le o mata foi la e ma nga fo ke le ngai ka me ki fo ko me ki sa ka alo first 15 o nga yaso I ka sanga mo mai ya le fo ma nga yo mata foi na si kia mai la ko ka alo I sam kwa ma nga mo ia
Ala mai ka ko au kilang. Mana. So le kilo si ka alonga ia le NPC kwa ma ngai o ka alonga ngi so. Ke le mo lu le level o NPC ang isi la so. Ka ngai so le. Ya. Ya, ke le lo wala nga malo wai ka tsoya ka ko kilang. Malo Manawatu ia North Harbour. Ia malo Canterbury ia Wellington. Malo Otago ia Southland. Taranakin malo ia Northland. Bay of Plenty malo ia Tasman. Ia Hawke's Bay lang malo ang po ia counties manukang kwa kide po nila mi. Yo makafango. Mamukwai kide po sa Hawke's Bay la ko. Ia counties manukang. Kalo fai. Ja, fai sok fango weekend. Sawa. Ja, ole vai so momora na NPC na so manga ya mo ya ka lo ngene makabaka. Ja, ar ka lo nga penga mai mor ka lo nga uskadi e malio. Ma gole test muri le sole. Okay, fai ya ku la le kaule piko u le singi. New South Wales. Sole. Allah ki munga so yo fe fen ka lo nga papa la fa kai afa muri o marolo. Fasese ya o malo. Ya fa fe ali. Ya awa manga yo malo Australia sole. O kilo la o Australia mo ka manga ya. Ka mangku ala ole wo mangela ka lo nga malio. Ya le la fo mai la Australia pingi la ka masangale rugby championship le la fanga so. Yeah. Okay, lo ta lo nga Australia o South Africa. Amatale rugby championship. Yeah. Pe umar vai sole amaka yon kuwa. Ai o peleki o Argentina. Amaka vai fo la ko Okay, kilo la o Australia sole. Ko manga ya mo ia la ne. Pingi nga mai ole bom able Australia. Fa vela le nga pingi nge malio. Nga manga yo malo i liong. Aya, Maria. Aya lo Samoa la ta ale fo la Australia. Sole. O ka masa sa o ka manga ia di. Ya, o nei ta longa na. Ya. Nga mai ko, se fa se kana ko, pe nga. O mako au. Pe mala calma lo longa foi. Sa kala lisilo mako. Nga o me nga. Ale awa o ko na kai malo ala makaka sa. Pe o so ese ko duari. O so ale luai ko. Ja, det var lako sang mai puntang so wingo wala po dei o le skalo wala weekend le kai ya. Ngai na mai lai lu top 4 le Warriors. Pa wala me awa ke pa o kwa ila. O me siria o la wai lu top 4. Ya. Ai fa awa wai pe se fa mai ming malo. Ole mana yo au ye tau vai le top 4. E te mo wala top 4 e ku se lu o la ka mai ya. O le wingo le telefone le a fa ya inga. Ale top 4 ko mo le sia ngoi ko e ko su e fo sia ngoi lu kamala il bottom 4 or the top 8 o ele aila o le do or die ale ko se gang fa inga fa se fo ko kan fa mai le ka sanga pa di mai na pang fo ko Warriors il top 4 ya o le fia wa o le Dolphins o le i le bottom 4 le ke va ko le fa inga mai o ka lo fango so au yo mai so le mo le ko fa kamala au ira le su ngla ko mo lu ngole top 8 mana ya le emang ya for ka long maka le awa replay ya wal melenga replay ya meka ke maka awa le ka ko Black Ferns ka alom South Africa wo le lo ile awa le Black Ferns New Zealand len ka alo por melang lang fa ngol Black Ferns 15 por me wana ngai ka alo ia kenge ayo le Black Ferns New Zealand ko kere le ka alo so la ke fa ya kula le ola malo South Africa sole okay fa ko le aulia South Africa sole Allah nga ka le o ai sole okay fa ya ko le o props ya ko sa mili props mo wingi so Allah nga ka sole ale kingo le ke fa ko sa ka sole ya fa kario ko vale la sa ngel Black Ferns pingi o ko le World Cup pe ya ko pe to was fu aso makalo le World Cup le vango te baita ya ka alo fa ko Monsindo. Yes. Amang Singapore ka ko fulima. Yeah. Yes. Sa. Emangai. A pea e purka ko ma Australia. Mai se tunu fo i
Ai, sorry, ko amanga ia po le ka mo sanga pe Ia nei talonga ia wa. Ia. Manai. Ai sa. Ia, ona i talonga na o le fai ngor va yaso. Ia. E ngis ka longa fia pe ka ko wo ia fa pe. Ka ko alu ia fa pe. Ka ko ona ia fa pe. Palolo sai. Harry Solomon fa wa fa vi ka Radio Samoa nei tai wa mai adem. So mon tata baklam dengan program ni think a minute on tata tala no dari Samoa na tanga nei bai yaso. Yo.
Lava, I'm Annie Puletiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some years ago, a greeting card company decided to do something special for Mother's Day. They set up a table in a men's prison, so any prisoner who wanted to could send a free card to his mother. So many prisoners came that the company had to order more cards. Since it was such a success, they decided to do the same thing on Father's Day. But to their surprise, not one prisoner wanted to send a free card to his dad. A well-known leader who had counseled thousands of male prisoners for 25 years said not one of them genuinely loved his dad. In fact, 95% of the prisoners on death row waiting to be executed said they hated their fathers. So, Dad, if you don't spend much time with your son or show him much love, you just might be raising him to be a criminal. In a South African national park, the government started a program to reduce the number of elephants by killing the older ones. So almost all of the young male elephants grew up without fathers. But since they had no older male elephants to show them how to act as adults, the young males now have become wild and out of control, even killing the other animals in the park. This happens not only in the animal kingdom, but also the human family. You see, when a father is not there to spend time with his son is left to figure out alone, with no guidance or teaching, how a mature, responsible man acts and lives. Your son needs a father who not only gives him life, but teaches him how to live. As a wise counselor says, it's far easier to build strong boys than to repair broken men. It's also been said half of success is just showing up. And Dad, half of your success as a father is simply showing up and being there with your son. The most valuable gift you can give your son is your time. Because when he gets your time, he gets you, which is what he really wants. So spend more time than money on your son. Remember, if you're not there to raise him, someone else will, and it's usually not the right person. Maybe your father was not there to spend much time with you or show you much love. Just ask Jesus Christ to heal your past hurts and painful memories. It's then with his love and power you can love and raise your boy to real manhood. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasili mai vatolu amo. So follow with Jelly July Pay to Galman Maran for Fantasy Mighty Fangale, Aloli Ile, Sriol Tato Radio Samoa, Pia Tato, Tato for them Tango, so Tato, yeah. Fatalo fatula wa fionga la loli ile nei tai au vi ile tua au lia fo ile nei aso lo soi fo manuia ma lo langi ma. Ia soi fo manuia ia ke tu sala ana baiane swapa ia pa po ile suya tawai. Malo le o sa ile usu le tai au. Malo fa te fo ile tau mai tato ngorwenga. Ile amatanga nei vai aso tato iai na manuia mai le fa ora vai aso. Yeah. So long le ya fa ngo ko va ya so ya telefon nga isi ya ko nga ho pa le ainga ya foi puisi malo longa ya matulanga masani ya utata utulo mana ya medele tele lavor malo longa fo mo ngal wengo lo fenga tato le lavor malo longa ya Maria lavor malo longa ya pe lava fo il kau il ngal wengo pe nanga kede pisi Saturday malo sa se mai se tala la tamai langa le sa tatu tala na va ya so le afia tele le tino ile fever ponai ya se mai se tala tamai ka mo le ole tala la tamai le va tu ko itato telefon le nei fo I va ya so amata o to e fa popol ni va ya so malo lo ia fa na wa onga o mai tanto tino o le fa unga na tau ye fo ile fono le cabinet le fa unga na va ya so ia wa le ai mata watu le tele li poti o mai
o fa popo pele no mela fo o fa na o fa no la ile fa ma nei o le tenki fiba le vo ila fa tino wa le wo isa ba inga nga fo fa na ina o fa le aonga ma potua onga ma tu langa mo fa pena ya le ba ya tu le ai fa tu pura ia le tu langa fo ile a fianga o fa na ia ma le te le tatu sunu u ia unga le fa ma nei o fiba pona ivi o le tūla hora wa ia tu penga te whai rangi le fu i aso fo o le wanga i ia le wang fa whai o le wha tu i le tu sa mo o tasi e tu whare la tu so ni fu i a inga wa fia o so ni o tai namu ma o baila au fu e whanai le namu ia wha pena fu i ma pusa wha su namu ya o te ho watu la tau lango le pati fa au fai so de fo ina ai nga me se ai no fonga ne o tatu o tunu ui tu malone vai monga ma i fere atare pito to te le tanga ta fu ro a fia ma ni putio lo ma wai fa mai al tu langa na tu langa pe peside ia o tenki fiba i le mata watu e mal na va ya so sa malolo ya o ya le uto fa popol ni va ya so malolo ya se tau tonga piti fa mai Alo. O lo o mai tau tu foi pea wa to e tolu vai aso ia ona a whatau no ina leo le whainga palo ta foi se tato atu no o ani tu langa o iai o a fun ta penanga o iai le nei foi time. Ia, o le apa o a ia whalau i lo ho leo whatau sino le palota. Pa le ua foi mai wa wang wha upwai o le puipuia ia te o tangata ma le whatau tui le tuasa mo o tasi mai tato mo tu se vai. Mai a mai tato mo te se la fa la tu fu fa la wi loa le ute ma wata le fia na fia le ta pena ia le va fa fa le samo poto e malanga le tato mo tu se vai pe ia le fia fita au o va moene malanga i se vai to fa isa le longa ma mata isa le longa ina ile tu malo fa sa le anga tasi ia le la tu fa mo ia manga ia tua i tu malo fo i o le tau ba mai o la tu sui fa tu wai e varu tu malo le tau ba mai sui o le ang fa foi na me ta tu mo tu se vai te lo fo se ava no ta o le mo isi tanga ta palota o isi tu malo e o yen sui tau ba o le hui vang fa foi e lango ho e pe ta no ta vai wa fa mo fa pene ia ma wor fangu vai fu ma wor tau ma ftanga fu ia ma wor fa lo longo poi o wa ke le fu ia no FCDA i fu nga ale fu party fa fai ia ma wor fu ile ma anga po le ale wingo le fa la wi lo ma le fu nga ma le penga fa vai a tu langa na la u va ia tu langa ye le fai tau vai aso le peto tolu nga ia tu le fa vai aso ia na ia pe ato e tolu vai aso ia to ia fai lo tanto palot ale ai te le no wala so lu su fa o kuso le fa mo le sa to no ale mai ai mo fa la wi no okay ia ta tu o i lo le so fu a mata foi te wai de ia so e tau le for ile lu fu wi va e mo lu fu fitu le fe palot mo al tu langa nai ta pe langa o lo fa nga so lo ia ko fu ia party fa fai ma sui to ba ava e foi lungo pena te fai não o te le fa ngale e apio folinga e fa ia fa se lungo fa ala wi do fo ia suito balo o ta mo te totasi ia mo suito ba o vanga fa fai ia fa nga fo e party fa fai la tu fa ala wi do ia o tu lunga esena le fa nga palo tale lo mane ia tatu te lo malo fa tai ala o e tau whaafonga i whoma lau si sila nei time i tonu ai o Samoa, televise, leitio, o le ase, nganganda o loo e whaafonga i ai. E le tulango i whina halo fo le tenu ua, e peka whapengale o le kio mo televise fo le i tonu o Samoa i. Ia, o tulanganda ho i whaasalunga wa o whaatosina ia la e whaonga i au wala na whaasalunga. Ki ale tio lo ta vale au kaule mauringi fasalunga fa pena pe o tele fa alunga pena ta fa ilangi ia e nei fon televise pe o fon televise todo ia le te ba ta watu lai fa nga mai fo i mo meu fasalunga ho nei fa la wi lo ma fa to sina aba nga fa ia to wai te si le fio fo so ia sa ka
ka usa ta fia me ne o TV ngala wa songe ia ko nga o sui ko sanga le orang mo wa kare ko fi kilo ni me o kiwi te alang kilo TV wo de no ma yo se akama yo me spoka la me wo de ia pe wo pasi ya fo a pe o lunga o penga te fai langi de te le o te tonu o lunga o penga te fai langi de te na fa nga e tanga to ho e mo wai fa mtanga ese o fa la wi lo le parti fa fai male sui te wa ma lo fa te vai son nei no fanga so le pe so lui fa sanga lui fa sanga e fa un komsina fanga balota manga va oni so sui ngam man ya o tulanga na le ia fa awa ba so nei ni si fu le fa tulanga mai ni si mta o po amata tang fia amata tu le so ya fa solo tuale se yo po ile fa ngol nei ba ya so ya o ba le te ba ia tu ile schedule na o mai el fam sinonga le so lual ba so ya o mal matua so malo no le so fu le sata ma e o le mta o murmuri na tango fia le so lual ba so pe mal matua so malo le so fu le mta murmuri na tango fia fam sinonga o fanga palota i mo meo tangi nei fa sanga i mo meo nga ba ya ona tali ai no le so i do ba so la ba asawe e fonga ina fa i uma mta o pune wa o ni siam ta o pe na fa fonga po ima e tau tu atu ya o na wa ye fa unga ko fa msino ngo ba le mpren fa wa ni si o mta bu tu ina tu no tu lang ko fi ngo fa tu la fono sa fa ba ai le fi no a o ni si o tangi o la wa ba la au mo ni mau wa mai fo ona su mo ni mau o le bota o to e foto a au mai fa ta si umai le sfo ile ne fo fo ai fa unga mta pu ne lo lu mo fa msino ngo fa na palo malo fa te tele mole fa manino ino tele nei banga ya wa fa fo mai le no la ma tula no se fo ngai no fo ne tele yo ta penanga wa ta ru tala ma tele va se pe tale ba fa mole to lu le wa fa po fo ibe ele no so wala so to fi mana so na la va ya so fa no yo lo ni si po yo fa na ulaiti fa na tambalaiti ya ono ole fa ma yo le tanki fiva ya alo o tari pese fa mtanga lo ia mai tanga lo so fo malo ida o lewa tu malo si le lango fo e official commissioner sur po inga ya te tau tanga te le tuno ya le fi sa lo toi ya o te pena ya tanto fo nga palota o vai so nei te vai mal tu sala mal fa fo ngale tuno tua fa tau ai lava le po kala me masani ni tu sanga umar so fo malo ina le fa su suino pepe o la tu tina ya o se tasiro pui ngale le fo i mo fa na witi a pepe a me se nei te mi fo o le pesi le fiba po naivi o le ua fa tali fo i le fa i unga o le lu i le tai o le fa tu i le tu sa mo tasi e pe na fa sanga ma fsini ai le nga va o le suito va te ma tai o lo te mo mai le fu al va nga fa fo i pui ya te tangata ma lo fa te tele le tunu male fa fonga mai mala mai mai ona fa lo tele tano tala mana pa tala tu la valu e le tai nei ai ta tu le fa to fa fo nei tai au amari mal tau le tunu le am tau le ves o le lo fa mal sia ia fa tu nga fo ite vai mal tu sala mo nga sami umo si ta tu tunu fa mal sia fa tu nga mo nga sami ai o wingo le tau mo le so le so fu le so fa nei o kuso o sa video le tua lo ofiti ai per tatu tino mai au mai au mana i timu ya fi ai sa mo inisio taimi o le vai ngai le tau mo polu mai matu i sifo no fuanga ia mai fa ia pia anga ia tu manono le ama tele ina lani le lei o sa sauti o sa sauti i sifo polu mai ali pata anga ia tu isa fata fa per si umu male fanga e ufitia se vai ngore langi ao mana i timu le auli mo tatu mo tu se vai le so o sa sae matu i sae sale longa le manga i atu i sale aula e matele ina langi lei o matu i se sifo mai a vawanga i atu i a sau fa le alupo mane i afu fa pe ai i le tu i saute i palauria nga i atu i lata fa mai la official va i tau e ufitia se vai ngore langi ao ia manai timu i le temi o le auli o le talalata mai lana o le tau mai le official tatu wa ai tau i mo le luu te mai mal tu sala ia wa fo ile no fsina fia e el tatu tunu i fsila ia mise isi va en o tulu inga lo lan
Alo whaftai tele, manuia whai wa matala nei vai aso, alo whiunga le, alo le I whaftai fwoi mole tautua mali tātou maruenga le. Nei aso fu? Ia, manuia fwoi da amtanga vai aso. So fwoi, ia. O le sui o le tātou Radio Samoa I pia le whiunga ngalamalmana, tumarabao tanga vai atipi o tanga vai ia, ma le whaalau te reino nei vai ngana wa fwoi whaafonga mele tinu nei tai hao. Na wa watu tātou tala whaalau tele lan tautua pia tā le valu le tai hao. Nei, tautua mo Radio Samoa Sfalima, Eva Tolu Amo, tātou whamunga aswhana ora nei tai hao. Popena ngaswana ola songa fuana nei la sofa o kuso matala telefoni mo o tolu fitu tasi lima Eva tolu lo mo fela no ngol tato in Meli. On air at radiosamoa.co.nz. Popena fo ngol tato Facebook mara YouTube are Radio Samoa tato telefoni nei tai malo se fo monia. Pa mon mole o le ho yele la. Ka wale la lau malo se fo. O la lau pa mon mole a trabalho. Ma wale lei over. Over. Ya. Aya pa malo so fo manuia ila sunga ya wa trabalho. Fa fo e sala la le o amoa. O le Radio Samoa, ele nei taiao, ele no por kalame. Manu o le taiao. O le asomata ngō fiele nei na whaia ioba. Tātou te oli, ma fia iai. Wha mālora soi fua manuia malalangi mama. Ai mai se foi. Soi fua maua, mālora folau ia lua sunga le ofisa nei taiao. Ia whapea le o whaafonga o Samoa, whaafonga. Ilo o awa malo whaaloaro tabai. O le alo whaanga ma whamanianga. O sia o sister lea o me kala. O lo ona, o si ona o langa pātna. Po sia na mana mea. Langa o le whenga ruenga na vili mai whaamole mole. O a o te vili asu moa whanau. O le suafo sia na mana mea. O le o Prince. Le anga papa. Kiripati ma fuolo. Pea e sau te vai mea o savai. Ke le iroa lele nu. Ai, o le alala whanga o se nu o savai. Ia le anga papa, o la wasionga, po la usunga foi. Whenga tau, o le te akono e ngalue mangoti, sono le kalesia iuleni. E alo whaatu, alo whaanga o whamanianga nei, mai anga ua masiau mana mea foi, po siau tau sala o me kala. Alo whatele atu, whamanuia le atua. Lo wanga ia e whamanua atu ia ioha. Whawhitai le awa noa Radio Samoa. E mo moni atua i o mātou alo whaanga ma whamanuianga. O upore tuspa ia. Ia avea foi, ia avea le atua e whailawa ma o utarita. Ia e whaalangolango, ia e whaamoemoe. E siri lo whaalangolango e le atua. Na ilo lo whaalangolango e tangata. It's better to rely on God than man. Awa tātou i le nei vai tau. Wa tele whawhi tauri. Malo. Asai mai kiripati, le anga papa kiripati ma folo. O la maa ua alawa ia whamanuia malo whaanga. Whamanatu atu i lau sunga le nei fo tai au. Vi ia le atua. E ono tfuma le fitu o tautanga. O loso i fuani tautanga tele tawai. Ja. Ono full fit to sanga o walua ne sanga salona sele ile le manuia o pensiona ne fo chama Alo fa mo mai fa manuia le tua fa popon sanga sele e tele pe o pui manu ona le lofo le tua I lo so I fo fa sai e te au na mo sa to no sa sele o sama se la due fa ma on. E abato ai alo whaanga pa upopo ele atua nisi tau sanga tele. Ma fuolo ma so te alo lofa tele atu. Alofa tele atu foi si o walo e tatasi. Tau sala o sa tele. O tina ma fuolo pa mole mole.
Whamanga lo mai pe awa umilo leo ai o le alofa o le atua. Whai mai ai sei unga. Yeah, malo. God grace has no limits. God bless you. Whamanuia le atua. Whamanuia fo e lau ruastunga. Savai ma Natasha ne taiao. Tai lava lau manuia fo le nei tai o fou e ta whamanianga nei lunga le a. Ya, whamanianga lunga le ape fōlinga mai a Eliepa J. Umanga. Whamanianga mo AJ Phineas Siaki, Wellington, po leo lumuenga tuai. Whaftai le tua, wa e aulia mailo wono tausanga i le aso. Walo whaangana e avati a Eliepa Umanga i Amerika Samoa. Leisio whaamanuianga e au mai i a Tuitama Talalupe. Whaamanuianga o whaamanuia atu le aso soifua o le uso i a talafulu peniata i sātui malufi malalo manu. O le aso le nei wa atua i ai le ono se fulu tolu o na tausanga. Whaaftai le atua wa e au lia mailo wa aso soifua. Whaaftai fo i lana whaamalo longa i lau soifua. Vala i tātou ino whanga ai te talo pēr i a maua pēr o le uso le malosi ma le ola a wā le tātou mawhutanga. O lo whaanga mai a Tino, Tuitama, ma le awhawhine o Louisa i Avondale. Whaaftai tele mo whaamanianga. Whaamanianga fo ile nei mai a tu taima Talalupe. Whaamani atu le aso whanau o le awhawhine o mta autu Marcelino i sale i moa ma sa tui malufi. Whaamani e tele le atua i ate oe le awhawhine pele a o whianga iai ma o onga. O lo whaanga mai a Tino, tui taima ma Louisa. Malo e fo i... Pea i ele tā whaamonianga le Samuel i meli se i saki fōnga mana whaamole a whaamole o whaamonianga ne fo i tae hao. Kau pisi mai areas whao kusori. O lo i ele whaamonianga le nei mai a Elizabeth a Teleni. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Want to wish a happy birthday to my beautiful sister, Niwa Folau Tulilifufunga Tuamafa Taito Taloto. We love and appreciate you all for all you do for our parents and especially our family, and grateful to God for blessing you with another year to your life. Love always, Dad, Taito Taloto, and Mom, Filoi Auro Taloto. Reverend Johnny Tapunuu, Lefale, Vai, and Levaa, and especially your beautiful nieces and nephew, Victoria, Elizabeth, Omira, Seppi, and Noah. We love you so much. O whaamanianga le nā. Ia, mō le tausala le whionga ia Niwa Folau tua mawhatai tutaloto I le nei tai au. No, manuela wa se fua Niwa Folau. Happy birthday, girl. Ia, le nā, tāna pamianga manao nei tai au. Le lei, o le afo I awe bese, le mato apa ulam. Ia, mal pese whaamia tuale pūlenga mana whenga renga rwede sa momo le tāna pokalame, malo le tai au I o tō waso whanau ne so manu ia tene lava. Happy birthday, Niwa Folau. Toi se fulu ono, and the valo.
Eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo le va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Western Springs on State Highway Sumaleono eastbound anga yatu le CBD o lo faisi mamafa le traffic le timing nei mai se fo ilanga yatu ile taula inga wala na ile tato Central Motorway Junction. Northcote anga yatu fo ile Harbour Bridge on the southbound o le na fo iwa pisi mai le timing le nei nisio vaenga ilunga tato State Highway 1 Forest Hill on the southbound o lo pisi le timing le nei i tato Ramps Sunny Nook on the northbound o lo fape na fo i Rosedale mai ngai mai ile State Highway se full Malavalu on the southbound o le na fo ilo mai tawatu faisi pisi le taimi le nei. Three Kings anga yatu Waterview on State Highway lua se full on the eastbound o le na lava fo ilo o pisi le taimi le nei fa pena fo ila anga yatu le tato tano. Green Lane East le taimi le nei o lo fai fo isi pisi le taimi le nei. Hill Road ila anga yatu lunga le State Highway lua se full o leo lo mai tawatu le taimi le nei faila fo isi pisi mai se ia ole feed na le anga ia tuai manga ia tulunga wa tato motorways. LSC Panmure on State Highway 1 southbound o lo maita watu fai lava si pisi mai le taimi le nei ma mafala traffic laklata I Panmure le nei taimi. Weary o lo maita watu lunga le State Highway lua se fulu fai lava fo isi pisi mai le nei taimi o le taia Pakiranga Highway fai fo isi pisi afta vale tautua na lava fo I le saunga le mu ma ia lava on sa ilunga le ala le nei taimi o le taia o to iva minuto na ta leo le tu lai valu. Radio Samoa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako kaule kaua! Fai ma fai! Wasti no magai maguia! Whaia sa ili sela asanga fau moe, awa loe te no whai. O le OCA e au tawina ai oe I mtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa Samoa, I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numera lua. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoasoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoasoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Pa apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. So fitu minuto lo tōra tālo le tula valo tala mai Samoa pia tala valo le tāo nei mana tō manuia le tāi hao le lofa malanga le leo tāra matai le langi nei mātua o ala usu fo I ta pena nei whanau le onga malo o le osai. O lo taimi o lo malosi o tupe mea ma ke whaalu mo nei whanau nei taimi o lo whapatunga ora na mo tāi hao kala mo ia. Yes. Ko ale e mas pepero ngā kala o sele il te leo mātua sa le lava sa on sai fia moi o
sa ile malini le malulu ala wainu ye wa kere ka ko fomai kere ka ko loia kere ka ko faia onga kere ka ko fai au ma ele mane te me fa langa fang o tu ta to ia o lo mai chenai o to walo nei time fa malo si mai fa malo so le maka o kia vo le melenga fa fa finge le ali ile pasiri le ngamo mai o le ko ku line offshore ali ole ka kia ali ile vaingla na kai waka ina no show lena ile pasi lena ya fa afta ya le ngal venga le pasi a wale e mo ni so le pasi se ya ave pasi na yemo na pea pole a la talata le tasi na file wa uli ya lena vala a wale ave pasi le leo yem fa pena fo yona ai pe na ia mai tawina o se olo yese ako pa ilunga langa pasi a la kilo aku se ave pasi o la mi ngoi mai la topa ia ole langa ngai wai nga wai anga ya tu se ave pasi mata tala la topa ia esa sala kunga ole alu to lua tau sanga e langona lava le ofo le mafau ia ai e lua sul fitu la tau sanga ole mafine le o tau fia le sa uni ole atu ile fam sinonga Waitemata acting feel ile court fo ile mole tali le nei mo lianga mo makoy o fango ngota vai o le ala ole a mo lia fo i tulang fo i ole ill treatment ia po le neglect of a child ia ole fo ila ia o mana longo ina le orang tamali longo winga ia wa lusi langa ya tatau enga ke koe kausia ka mai kikile pe alono winga ole ale ave ni so na ainga ia ole a tau si fo ila vai i le vainga le orang tamali o te lo so anga le lo fanga solo why ola le mena le faile tulanga fo le tina talavo lua fitu lua tausanga po le meo sanga mamoi ia po o ia walanga ke lo susu nga mana le nga ia tang fai nga deo ia o fisiringa tu le mai time ia fa fetai loko ile tua onga ole maua atu ola e ola io ola lava e ola sita mai titi talo fai ele mai lo foi pete ne petama ia ai ole tulanga ia ole ana maua atu ia ola e mana nava sita mai titi ia o fika lua kausanga e langona ia loka e vai a fo ile loto male ma fo pat ia ta la ia a fa pe fo cafe e vange fo se excuse fa pe fa le tonu le ma fo pat mo tato uma a fai wo fia kausi ka mai kiki kausi a fa longo ku a fa inga le ma fo ia sa ile le so swani tal no inisio a inga ia onga e alu le ma nga vai tonu ma na vai fa fo le e ma fai sa vali ai a wana i o ta so ni tu langa fa pe le nga e fa inga ta ola fo e fia fai ta mai tina isi tangata ia ai o nei tu langa fa pe nei le tauna o yesis 2-year-old girl o tini all right yeah so ba ngana le fa mo mai fa mtala fo ora nei tai ka lo fa so le tene af sini e fo e por me se me a fa ni lo ma fa por mea por se me de le ma ba o ye ma le to lua ia wala ngale o ele o mo mana fa mtala nei tai te last time on fa lo mo fo ile na ye ba ia al tu langa masania ai se me ma futielo ma fo nei tai mo tai hao fa so ole kam fa share fa so ba is tanga te tel to lo ina fa so yai ia ma taro le li so san mai ne tu lo fa mai ne tu da to mai le so mai so caro fai ia le va ai ma ko anga fa ma lo stino wa ma nga ia nga me nga le nga poresa ma fa ole le fa ma lo stino ia ia uma lo tar fa ma lo stino so ma tala mai sa mo na tanga le va so tanto ia nga war wako Lulu aku biasa langsung lunga iyo ay mga iya ayya lunga yan lunga ang sapa lunga ayya lunga oka lunga ayya awawai Luma iyo ayya Luma ayya Lazy pizza ayya ayya Luma
Aiya. Aiya, mangaya. Bunga. Aiya. Bunga. At, bunga. Aiya. Aiya. Bunga. Yo, at, dua. Aiya. Oi. Aiya. Yo. Lesi pico. Numa. Yo. Halu yai. Spusa kole. Aiya, belmang aiya. Iya. Malo si mana vai titono. Mana vai titono. Fafo, man mi eccelle ne yaso soifua. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O tātou mafu tele nei foi vai so fau fa talo foi lo tātou tino e usimaya lau whaafonga. E leo mapulu mtanga aruenga le soifua maloloina le taulongolongo pe lo tātou tino. Ai mai se matua. Ina ia vave ave alo ma whanau e vai se fo mai. Pe ava aia unga tinga ino le wha mai fiva o pona iwi, po le tenki fiva, e pe ona pesi ai lo tātou o tino. O whaalia mtanga aluenga e tu salava pe ua tea le fiva, ai ia vave ona va aise fo mai, ai mai se ia unga e pe o le tinga le manava, wha swati, piliki masau le toto po le palapala i le fufonga po le nguto le stasio le whanau o lo o maua, i le wha mai, po ai toto, tope le manava, vai mga ngase le tino, maua le maua se malo longa le lein. O le whai ungo le vai aso na whai roa i li poti, le whano ai o le ola o se tamaititi lua tau sanga le matua, ona o a unga lava o le fiva o pona iwi. O le uso matua iwa tau sanga o lea tamaititi na mua whano le ola, i le aso tofi na tenei, ai aso to na i uma le ola o le tamaititi lua tau sanga. Mo o to lima i nei whanau o maali liu i le lava wha mai, talu mai anu wari o le tau sanga le nei. Ele au maia se wha mtalanga aloa ia maile au nanga, ale soifua maloloina e tusai o le whano ola o ia whanau. Ai o le vai o sunei wa toe wha aua wai, ona tāpunia o ngā umairo tātu utinu, ona o le pepesi ai o le fiva o pona iwi. O le whai unga o le vai aso umawai na whai loa lau tele ai e le ofisa sili, o le pūlenga o le mtanga aruenga o aonga maanga nuu, le whai unga le kāpeneta e toe malolo uma aonga mo le isi vai aso, ona o pui ngō whanau, mai a fianga o lea wha mai o lo pepesi i Samoa. Wa o mai whala wei tere le ofisa le komisina o suru whainga se wha manatu tāua, a o tapena i lea tunu i le na whainga whiliwhilinga, e ala lea i le palota, i le tatau lea o na amana ia le sao tongo tangata Samoa uma, e wha iloa ma wha tino ai o lato tiute o tangata nu umai a tatau, i upu whai o malo. I le pepa wha lau i loa wha lau i tele o wha iloa i e lea au nanga, e una i e pēle ofisa tangata nu umawanga wha upu whai, ina i o lato wha alo alungia mamana ia, le sao le tonga mai a tatau o tangata e palota, ma wha tino ai a lato lava whiliwhilinga teito tasi. O le ai a tatau e awa iai ma ta upu wha lau i tele, e au fiai le ai a tatau e palota ma tau vai whainga palota, o le fatu tonu leo whainga malo wha te mukalasi, e atangi ai le fina ngalo au tasi o le totele. E wheso o tai fo ia ia te tau, ma isi fo ia ia te tau wha vai tangata, e peo le ai ia te tau e sa o loto mai ai whainga whailonga tangata, ai ia te tau e tau tala sa o loto ai, ma whailo ai manatu, le ai ia te tau e poto wha tasi ai,
Fa pe ma le ia te tau e whealua ai pe malanga sa olo toai. E wheso o tai fo i le ia te tau e tau tala sa olo toai pe wha ailoa manatu. Ma le iai o se au wha asara lau e sa oloto, tuto tasi, ai mai se wha maoni le wha tiro ino o lato, tiute. A tau wha matau ma le ai se sa olotonga le au wha asara lau. O le ala matia loa ma vai tū maanga wha te mokalasi. I whai ngā māloa Samoa, ia mao le a le ato to ai le mate i tuina, o wha tinonga le lei ma le wha maoni, a ona tai ma lato pulenga. O ai a te tau e tau tala, wha ilo ai manatu po te poto wha tasi, ma wheso ta inga o loo manino i te tonu leo le tū la whono wha vaia le tunu, i lona mata upu se tolu pui putasi. Les Freyland te nei na au mai ei lea wha mtalanga whala o i tele, mai le ofisor komisina o suru whainga, ma wha ilo ai le tapena o lana ripoti mo denei tau sanga dua o dua lima, e wha te tau lea le tūlanga o ai a te tau o tangata, e tau la i lea i lea au tū, sa o le tonga e wha alau ilo ai manatu ma le maua ina o wha mtalanga au ili o whainga palota. Ua wala uri ai le mamalu o le tātu o sanu e au fietanga te to tasi, o pisinisi mwha la aptonga tūma o ti, ina i tu ina atu ma wha so atu fina ngalo ma manatu, e ala i lea suenga. O whanga soro le nei vai asi o le tātu o sanu upor kalame whaatino, a le mtanga aluenga o le soifua malolo ina ua whaata wai, le whaasusu o pepe o lato utina, o se tasi o puipuinga le lei mo le ola tuputupua e o whanau. O le fionga le minstau mtanga aluenga na ia te talalua ia lea por kalame, ma wha ilo ai fo ini ta vale ave mai fo o se foa i lea ia pandi ma le UNICEF, mo le au nanga le soifua malolo ina. Ia le upo le tunu ua, le e afua mai i tau singa o meni o tamais. Tau ai hei whita moko ta ei loa. O le upo i whakpea o le mama tō i whafonga. O le masani mātua i aso ia, ma le roa mātua. Tau si mātua, tau si whanga. E le tau whasusua tamais. Ai mama le whae wa tunu. Mama le whaastan, po le whaasu. Ia le whaasolo solo le vai le ka ele o lo matua se tulo. Ia ai whawhanga i tamais. A tu si sila na mai ta. Sa mata wola mai. Le ai e mani whamas. Le ai e mani whamas. Ki ngana le fufulua o ia. Ia whawhonga o lo matua. Ai tam whaila e mama tuat peto fia to mitile o kafalo. Ole mama aletas. Ole me sinino fofogia. I whaina le rua na vai. E pei folinga. Whai mai kako ia tumo ma. I kumaiti. Ai mai selo si chema. Ai apre ma fo na mai to pi whai mo fisini. Sa o aia o inanga i tau. O e whaasolo mai ale mama i lalo le. Ia o le winga ngā lupu o le mama i tō mai whafonga o le tua. E kai winga ngā ma le mele o le swasusu o tina. E whaasusu mai ata mai titi. Ia mai le amtanga se i o mai lapa. Ina ua o i le tūranga o le tua. O le manu le o le pomi se i tulo. Ia le swasusu mua mua. E tau o le cruise control. Nano loa, nanga o la o pepo au na o le whakwa, meto whakwa. O le swasusu le whai mai a tau mai le amatana. O le minsta fo i rosoi fo marolo ina le fio ngā wālasi rua pito whanua to ngā manga, tā fito se serena ia wha ailo i le sa uninga, i le asofreile na te nei le amatai, o na wha o ngā o le veila au mō tui pui pui o whanau, wa wha ingoa ina o le hexavalent. E tasi le tui ai mawhai o na pui pui ai whanau mai wha mai, e pei o le lipi, tale vivini, nimonia, ha te whewhete, mai pipili, ma le ona. Wa mai ala vai aso o mawai atu sa amata fonga ina ai nisi o tangi, whaasanga ia ngā waa o nisi o sui wha atutu, ma wha ai unga le komisina o whinga palota. Ma ua tālia nei se wha ai unga o suenga o le lui, a le sui wha atu ma te tai o le vanga wha upufai o le wha tua i le atua sa mo o mutasi. Le sunga la auli le mali atoa pola te vau le watea pola te vau fo sismet,
whaasanga le sui tau vāta maa tai, mai le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le fionga wha uru sau wha toa Rosa Duffy Stowers. O lo au tū lea tangi le whasiringia o le anga waa o matai e toa lua, sasai nia le pepa le stala, na wha uru ele suafo wha uru sau Rosa, au wha ngā solo le lesi talaina o sui tau bā. O le asos fulimo o kuso u wha moe moe e au mai ai lea wha ai unga. I le asunga fua le nei vā yaso o wha tūlanga mai ai, o le asu isu e le tangi le sui tau vā le vanga wha ubu whai, o le sa mo o poto poto, le asa se e ai le tofi whaipule o le tū malo nganga e maunga tasi, le fionga tuala to i e vāo te vanga Iosefo Bonifacio, whasanga i le anga vā le sui tau vā le wha tua i le tua sa mo o tasi, le tō wha vā au au salu malo o lo fipo. O le mta upu fo i leo lo whasanga i le wha unga le komisina o whainga palota. O le sorua le vaso nei lava isu isu e le isi tangi, le fionga tuala to i e vāo te vanga Iosefo Bonifacio, whasanga le komisina o whainga palota, ma le anga vaa o le sui tau vātu to tasi, le fionga la wano muri vai la wano pau. O le asfraile le asu isu e le tasi o lui, a le sui tau vāo le sambo u poto poto, le tō whale atinu ubain so i alo, whasanga i le anga vaa o le sui tau vāo le vanga wha upu whai, e pui pui ai a te tau o tangata, le tō whaurungia i lawn piri opo PFM. O stangi o lo mori ai fo i le komisina o whainga palota. O le sorua o le vai aso asau, o le tangi muli muri o le asu isu e le lui, a le fionga valasi lua pito whanua to o ngabanga ta fito sele sele. Mai le tu malo vai singano lua, sui te uval sa mo o poto poto. O lo ofisiringia le finaunga le sa se e le tofi o le tu malo, le angava sa tasi o sui fatu mo le whainga filifilinga, a vai singano lua, le fionga tangaloa le lua tupou afa. O lo mori ai foi ma le komisina o whainga palota. O le asfraida le vai aso a sau e lau wai wha ai unga uma, o lu ina wha uruatu i le wha msinonga o whainga palota, e au fiai matangi wato e ave itua wha pea tangi o le mawhaiuna sue sueina, o no o finaunga wha le tu la fono, sa fesiringi ai le wha awau ma le wha awawina, o na tangofia e le wha msinonga. O tala amatai o le nei vai aso fau, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Poti lata mai lunga la wala nei taimi o le tai au. Manaia ele o matua e pisi tele lunga la wala nei vanga le tai au na pau vaenga o le mumu mai. Si o vavai. Mo le malanga mai sifo southbound o le Luce Fulu, State Highway Luce Fulu, le pasi mai Mayora Road on-ramp. Pasalo mai Dominion Road on-ramp. Ia, pauna vaenga lo tewa tule poloka. Pasi mai loa Hillsborough. Ia, flow le le ya tatou la foi mana il malanga le Luce Fulu a malama lele fa wa mal southbound o Luce Fulu matona pisi mai le Massey Road on ramp southbound fa solo mai Buinui Road poloka lo Lamby Drive on ramp around Rainbow's End ya na fa solo join link o le Luce Fulu nga le southbound State Highway 1 so paunal vaenga lo titi lo tu ai mo tatou lunga le State Highway 1 manga ya flow le le ya la pisi ala flow after apoloka lava e le pasi atu o Tip Top Corner around Mount Wellington on-ramp e le city-bound pauna vanga lai poloka mai pasi atu lo Alice Lee Penrose oka flow le fo tatou se e pa il taulanga e Kilani around Western Springs mo tatou lo malanga mai sifo pauna vanga lo o fasi poloka mai e le anga il taulanga e Kilani tatou lo malanga mai North Shore e le taulanga e Kilani around Glenfield Wairau Valley Takapuna North Coast pauna vanga lai mumu mai pasi mai North Coast pasoro mai lunga na wala papa flow de leila vase pa el taulanga Kilani o le tala lata mai na ale ava i tau ile le foi vanga o le tai au Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o eti e lau ta vale po e fa fonga mai ilo mota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo Radio Samoa numero tasi i New Zealand. Wai ngalo tamare nei talo tau nei taimi o le tai au fau il vavai atu Samoa. O le ua o le luas putolu ma whanawhana le Samoa o te le iwa i Samoa nei vanga o le tai au.
tu mawinga langi le leo tau le tano se mangrani se vahenga Samoa pa oi timu tu mau los ful valu mo lunga pe vela le Samoa le so los fulu fai lona mawalalo o tu langa na yai ia le tau i Samoa lai mana ia vai le tau i Samoa le ni yaso ia fatalo fatoi fo tara pokalame panga umalava tara pokalame le vahenga talo fa fong mai Samoa tusa ta se sauso lo fatu nei tai hao am tanga va so ta tu yai ta do papal tulang ele tau Australia le mo Canberra faro ele malulu ele nei vanga ta ona fa so na wa tau fu fitu mo ngor malulu fa mawina mo le mo Canberra le so fu ono mo ngor malulu Hobart la matera na wa fu fitu mo ngor malulu fa mawina mo Adelaide pa uchi mo ni so timing fu fitu mo ngor malulu le mo Perth Australia la fa so na wa pa uchi mo fu valu mo ngor malulu fa mawina mo Melbourne e de nei aso mai solo le la pasoro na wa pa uti muni sama ngo sini Australia rival mo no manu le e o isi bang o mala Australia la manel ma fana pela Brisbane la malu do ne bang o tai hau ya la pasoro na sulu ba tanga fila la ya ma vela toile a lusu fine na ma lunga ma nei for sulu le la telo bang o Darwin todos futasi o no vela o bang se se mo Australia ya mal tulanga il tau de ya so fa talo fa te fol taro pokalame panga o malava ale malu ala tanga we samo se bang Australia malo lava ia le soi fu mo ria se mal talo tau no fanga fa salanga radio Samoa tamaki makaura wo kilani onolo il malu lu ne bang ala tanga ya va ya ti fa fa mal tai ya le stimu manaya le pe na na fa mal mai awa ya le stimu pa o ne bang ala tanga winga na tau le so ola fa sona awa lang di lei ia le tau e pa ona i wanga mama i le tua matua whanga baroi le so au kilani ai o la whasoro langi de leima au awho ni yaso tu maurus fufana maru ngana maru lufa ma wina mo au kilani a matanga le vaso tatu iai tai au pe au dia la whasoro wina au aoa pa utimu langi de leini so taimi whapena whona au aoa langi de lei pa utimu la so lulu ma la stofi ma la so reile whasoro pa utimu la sto nai langi de leile o saur na whasoro mana iatu ja, fa mo mana uti na mai la mai tau nei vai ngole tai au fa mo moe le tunu ala lampa pa au ni se vai ngor kelope ala mo ria mai tau mo tau ele nei fo ya so fo wata tu li ala fa fo tu tu re sa mo spoli ma eva tolu amo spolo no le tele tu la valu tu fa sala wina ta tu la mai sa mo pa tali tu la se fo ma lo la le so ya mo fitu po ana nei mo le fa po ta tu la mai sa mo le tala valu ele tai au wa fa fo nga tu le tunu ta tu la mai sa mo ya wale ngata sa ni le tunu la fa nga pa lo tala so river masina nei ya o mo ko pe pesi la fo i male tu la ele fiva po na evi danki fiva i sa mo te lo le fo wa ma wo tu ma lo fo i ta tu o ngar ni va yaso no pui pinga lava yo nei fa nau in ne e pesi fo ele fiva po na evi ro fa pe na pesi sa mo so ma nei fo na tu fa natu yo la va nei ma tu fo i malanga i sa mo nei fa nau nei va temple tu sanga tu langa na tau na ta pena le yai ta to sful fitu lo cha nei tu la valu o si mai la fa fonga o ta tu mo fa Samoa ele amatanga ole nei fo i va yaso E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le a ta whai maa ia le tamaloa na liu fatu i le alantaua. E whapele tala i ai le tamaloa sa fata i ngo i a mau ava, sa awai i le uru moenga ina ua poto Samoa, i le alanga ina o pampa o le tupu o Salamasina. Mana tua fo'i, o sa fata i ai le isi ao, e taua o le ao le vai tamasoali. I nā ia sa tunu mafono ma le alantau. Whapela a o whaile whesi ta i ngā pou a umanga mapase se o te whai o le tupu. E vai atu mau awa, wāwa noa mai pou i tawhatafa o Salamasina.
e poto tele le tangata le nei o mauawa. Tua tuloa mauawa. Si I ane le maa. Tuu I leisi pou. Ai nofo ia I leisi pou. Ina ia aua ne I nofo ia e seisi o manga mpase se le pou lea. Na soi malie le tupu o Salamasina wa wana iloa le lei. Lea ua whaia e mauawa se mea ese. On va pele o Salamasina, mauawa. O oe o le maa mau. E te tawhai I lo ui tū taumtau. Ai whai lo pou, ai alu e tufa le tātou awa. E te tufaina foi awa au ainga uma. Le maala lea na tuu e mau awa I le isi pou. Lea ua whaalupe ai mua a mau awa I safata o le tawhai maa po o le tawhai pa ia. O le fatu, o le isi lea ingoa o le maa. E whao ngā e whailaunga e whaapoi ai o lantou no fuanga. Ia lantou launga ia po o le wholafolanga foi o se awa. Sa whai lea lo fisa o le tupu o Salamasina, sa iai foi le tamalo ingo I a mauawa. Ana whapele o mauawa. Au te mua I tuu le maa le I. Ma te tawhai a wā le tupu o Salamasina. O le a tawhai maa ia le tamalo na liu fatu le ala taua. Ai mangalo ai lo leo, ai whanga fua lo unofuanga wa o au. Wa au fia seulupo I tae ao le fesili silfai. Manuia lau whasonga Samoa. Fire.
If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. E iai le fale o loa o loo fia whaatau atu i le aai o Glen Innes. E au fia i fo'i ma le potu moe i tua, e mawhai ona e no foai. Mo nisi whaafisili, whaafisootai le e-maili, lucia888@extra.co.nz, lucia valu@extra.co.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia.
le fai tui na fai no mamau. Tell me what you're in all that's true for the night. Lo nei lo ne pa mai samo mo le tua. Le tua samo. Fia mai, fe komi ai solo pai fai ia nice. Say mai I say lala mai sabo mai chara mai no shake down down. Make your body go round round. Luma lalo fai ia yo fai. Sina yunga siva, lulu lima, masiva fa amanaya. O ole toya ina, tau lo wita. I to my esiva. Tu mai se va fa fianga mai a fiu symbol le tu funga le tu tu radio Samoa Spalima Eva Tolu Amor nei foi tai fo aso fo
Pela fora masini e lo mo ta to no ta po kala meta no twelve meta no leo. Ya tamari ona tino le fe ngol Santini to mo ba siki a shiolo to mai ta ngol leo pe ona masini so fo fast. Ta si to mo ma lo le se fo mo le ta ha fo. Se fo mo le ta ta vai pa pe mo fa fo ang ma lo ta to tino. Tato sa mo tato tunu se weekend fifie mal mo ni lo fo le li. Tato fo sa mo lo sunga male tau si no fo ano se weekend fifie ta vai. Se la wa le weekend so le weekend a mo wa ma no longa le o. Sa wa la ma ko nga ia ma sa wa fo sa ngi ngola sa wa la ko nga. Wa ko fo wa di fo di sa ta vai. Sa le. Ne foi le mana yo ta wale ne mana yo ta le weekend sa o le foi mana I fu fanga foi fale ainga foi ma ya pe ne ta uta vai ya sa pe weekend ai singa ko ko lai sa ala e ma fo wile di no na ro fo ya kai no ya se ma un po le ai la ma ko ai ma fandal ma ftanga le so ma ale ia Alo va la ta amanta nei tai o va ya tu fa ngon verso ke le yo fa la le ngata ta va le o pasika fo na tu na tu no wala ya fioroni siola to ne ni sino ne mani di ta bai ile weekend ono fa la vita ta vale fa la vita pasika la son na ile fia file na polo kalma to wala I Preston Road ya ile vang pasika pe va maybe se me ole farming ti o falon kula yele I no mato fale a falon wa kulu maka vale falma yemro ora ku yo polo kalka ko wala o leo lo batu fa tu wanga pe ye tato walo mafana o ila to lo fe wa ilungo tato wilafi e mana mia le fai o so pulo e mana mia fo ilo usta ia o tu la fono la wala wodi ia fa I pa o kan fa masisi kai kasipa ia le la wo ye va ngale o ma wa lo tatiti ne ferma I kulo le pu fa nga ina lo fe ye tong fitinga alo fe si sanga mtanga lo ngale lo ese mailena te lo tato ta vale la vele nei mani se la to no ma no la to so fu le weekend ta vai ia o so to ma san ni tato no tato sta ia tu la fu no la wala walo sa ngale mu sa ngale mu la te le fa mun mu le ta vai ma sa no te le fa la vene te le no pom sa mia a swa fa swa va la a mi no va ngo mo yo va ia po le uska ia ko la fu no la wala to ma te le o fa la vene no fa ta le weekend ta vai yo sa ta vai onisio ta vale ia ta vale le tu na fu le au ia kula vevea o sa ai man tu ta vai o fai pe se ngan tanga ngale le o wai le ma fai ona vi se ai inisio ma sa lunga pu ia fala fa sai de mala ba malos ai pe yo le sa har ba nga pito silile ona vai le pole ngan tanga le pe ke ferwa o nga ai le mu ai so ala ka avare le sipo e mo ia te mo miti a fai le o sa wala sa ai tu fa tasino ma vai nga te le la le fai ai ta to tiro foi e mexe la pasika ta vai po le ako ngara vai le pasika e tu rua le ola mane le oti ta vai ona le ngata le o yeni fuspa ia onisi fo la to le o yei ia ofu fo ia ta wona fa ngai me se pulo uno winga ta wona fa ti tema e fa tu fo la tu a fai wa ele fi la ki ke pasika fa mo o ke so walu ko monita vai o tinga le tu no ya mionga ila to wala o le foto o te fi se nga yo nge no mo li o tu la foto ta la no nei tai ao mo wina fo to telo ta to no sa mo ia telo mo sa wanga fo ia ma misa tu pu to ia me se mo wanga len tu mai boy monthly o tara pise fo ia ma tanga no ngalo sin tang le ngoi se lo ma le vai nga ta vai ia tu no ta wo te no solo lo ye fo ni se fa bla bele na mo ni se so fo le weekend ni na o tara o le foto nga la vai walo fo se nga tanga lo nga te mi nei e fo nga mai ni se o se misa pe ta io le lo fa nga solo pe ia su nga tanga lo nga lo o le foto nga la vai fa mo mo o ga ko ke fa ka wa ni si tanga ta po ta tu o yo a inga ma wo po la ko fu le ele vara uir paki e ke ero mer paki fa tu pule pe si ta wona bin tanga me nga lo ia ma le so fu ma ta vai ia ono le fa ta mala ai lo fa pe so mai e yei se taimi ia ona fa lo mai lo la ia le tanga lo nga lo la to lo so ia mta misio ma fu a tonu sa le ma fu le fa fita ta
Tata no ele ne fo chaya fa mana tu fo mene sa wai no mene o fa nau. Ya le fo na ma wo oi le ave ko maki ko ngona ko pa wa ave ngona pasi. Ya me no vai ngo mai e ta mai. La sa wai na nei fa na nei tem. Sa o le ta vai fa tai mo fa mana tu. O le tato fa mana tu ma san ia so ngofu. Wa ai lau po se ipo ka usanga o ke. Le o ai vai ngana na ye ni si o ye ni so le tunu. Le sa le o fa yesu so ngana tanga lo ngana le o ma le o moli o no fanga faiteli o sasa ile fana ele ngata ia o te e mo moli le fa afta ia la to na li potia ila to ni tanga lo ngana le ni so la to ni le na mo watu e sasa kamiki kongo kabali ala ya ru kabali tabani o lo tu fo shopping center ai sasa kamiki fa mo mo bo te tau na suilo ma fo fa ile aturulo tato ye e fata wa ina alo mafano mai atstau mai o le soli tu la fono po le poa ai lo me le skalaka e ko fa makala ma fu anga mun muri tava a mo muri oi e te tau ona mata ala tato tunu i vai ngai o si alo le na ma le pasi le lo fa su nga tanga no nga le o vai nga fa tai ai ona le sa ma lo so fu le la il fa mai ye ele o te mo me si update tabai po la tulanga wo ye ai matua fa mo mole fai wo ye se va enga wo ye lo ma fo wo le lo ma fo le va ingol fa na fa mo mole o wo te fa ye tulanga nei na tu tabai fa te lo tata no va ngalia o le o ye se ma fine lo mo li sa tu lo pu la fa ngaina ya il pepe il karung rapis le wa ato nei le lo to va so fai fa mo mole wa e loele ma fa yona e tausia le lo ta wa le tua o e fu se vai ngo fa le lo ma wa man tu ta vai e afia ngo ma fo fo le la to e tina ye le e ma tanga le fa tu a fa na tu lo le bu fa ngai o no winga o te tau na se ilise so so ya e se fu la le ta o nga luenga atama ile vai nga le ni na e so so ni fu le e se ia ia le atu fo ma fo tina vai ka mai a ne nga le ado fenga luenga sa wo nga a una fa singa luenga so so ni le ala wo mo lies tu fine le yo no show te shiko ai lo fa ye pesu so enga antanga lunga le lo i mafu anga sa ona le no i fatino lo fa time mo le fa mna tu fo le nei tai au ya o tanta no lo fa fo mai ma tu lo mo le fo tu ti la o le nei tai au fa mna tu masani am tanga lo le sa o le mu ho nei fa la uta ma lo ta sile ba nga ta te ye se alo le na ma ne na la via fa ta yo lo i te le se manu anga ai la vele kolosi ta vai balu to sama e ta uma ye o lo ye ni se la tunu la to te le usta ia a tato fautuanga o le kolosi lava ia e pula le tangata kolosi il kako awala le temile fa mo mole avele fa mo ia la to lo kolosi awal kuria lo sa o le fa pe ke fia ver ku lo kai a ta one usta ia vangle ma tu fa mo mole ai si ma fai ona mo ia fa na ula nga ta mo Paul vanga ta vai e mau ki ngoa e sa onga le mu o fana o fana o sa valina o la to e o la onga o fana o vilia la to wila e ke le yo la fia ngo mai fana o te ta tonu e o te lo fai nei ma tu o le sisi awala o no la to fai fenga longa po sisi fai mai ai la foto ma fai ona mo le fana o la fa mon mo le fatino ina le vai mo la to sa onga le mu o la lava fana o la to me ai tu lo ya ma fa fi fa na o tsa e fa si to tele o ni so tato tunu o lo fa si so ngan tanga no ngale o no li potia e ele a o lo fa ta mala ma tu o le va inga o le fa na fa mo mole ale le la valava le me ai le fo ma fo ta ma titi ya o sul le minutele tu wala o wa to na stanga o pikil fa na fa mo mole fa si full kilometer o sa nga pe la lo fo e ma fa na lo sai lo tato ko lo si tu la no le fa na fa mo mole au walo la tu sa ngale mu im tala no fa na o so tala no tanga tele ma san ya ai ya fa mo ti no ya sa ngale mu la to pe asa va di la to i la to fa yo tato wa fo tu ngale ma tu fa fi fa na ma na ya te le yo o vai ta vai no ngai nei fa na u yo le te vai inicio o capio lo coach te mine ile te le la fianga le fa na u no fa fita u li tono ai a misala o no mal ta mai le tai au ko du fe matina
e alu ka makiki le au e te le al fa le tunu lona mafofa ma le ia o ma ve ma vai ngane e fatino nei la to so pula fonga fasis ka miki lo ma le te le se lo pesene le fa ma foi mo nei ma tu nei tai au le mo le tunu ma le fa fonga mai o lo ia la telefone mtanga wenga leo bala awi fo ia mea la fuanga il mea la tu pule taimi pa tai te vai fa mo sa mo o tas ele sa o ia tia o fa mo o no numero le a sa o tato wa ko senta fo le ya fa si fa la fa fo se o tu pule taimi nei o tasi o ni mai lungo tato penga ta fa ilangi ya po lungo fo tato telefone te vala wen tanga lenga le ai le fa la fa fo se o tasi o valu fa iva ta vai mau kingo ala mau waira o vale ai fa mo fe o fa la fa fosse agora que viringa ai virir kas una tata la no muri elia e fa mala manisio vai ngol tu la fo no manisio vai ngai te o mala mai come ele tu io fai valo fini mena ne te am ne vai sta vai e fo le tu e si mena no fo alo fe ngai fu fa ne vai aso ia fa ne fo le tu tato tu no la singolo o fe ngai ai e ne vai aso mana tu fo te vai e ala wa ila via o e fai se so le tu la fono ata va mangalo la tali ta pulo lo fole li le vas fo tato tu felo ya ile lo fole tu so fu mi manwe of temple po kala le tai la fo sa tini tu mo se ya shu maria fai va mata le vai aso ina fo lo smith vai sai do sai vai o le tar po kala me mal matanga ngolo leo fo sa tini siki shu tu mo siki shu le tai o to fuli ma biru jolo talo le tu live to pa no biru jolo to le maro le tai o le samo loro fani waso kuso tar po lo le tu sa le aso muai amua sauni mai lao pati male po tu pulanga samo mai fa afia e fa ava samo ile atua lo fa sino mangalena samo elo ua tu pele pe ilo wanga tu pulanga samo mai fa fia mole au mai moa amane ne lau siva mafali o winga tau safia se mai ala ia tene samo tau lele ai ia ne loa ole samo o te mita i le vasa lolo Matine Samoa ia e mana tua malu e mafita o ainga ai mise o matua awa o soulu mana I manuia e mawai o ele fia ia tu mawile tu mafina wi melele e silile amo itamua tupula masamo au mai ai fa afia mole au mai moa fa amane ene elausi papa fa alio winga tau sa afia se e mai la ia teine sa motau lele ai ulia neloa Samoa o te mita I le vasa loloa tupulanga Samoa mai ai fa fia mole au mai moa fa amane ne lau siva mafali o winga tau safia se mai ala ia teine sabota ulele ai dunia neloa ole Samoa o te mita I le vasa loloa ole Samoa o
te mita mita I le vasaloloa. Tupulanga Samoa, Mayan 3 and Waino, Ile tu tuan Radio Samoa Swalima, Eva Tolu, Moto is Fultasi Mino Jota Tale to La. Iva te manao ia te oi e a whialo tāna o meka kāse ne nei aso se I e sila le tele o tā wale tonu. O le toa, e ma whai fōi le sunga tōng sia billboard sena wha mamlama ia te oi mea umalama I launga ngana Samoa. Tātou li poti mana o meka kāse nei tā tōng sia, malo se whamunuia. Ia, ngangala te tini nanga whātai e pātalo whatuai lau sunga le o le nitu la le tai au. Ia, po le tau tai fo le tātou polo kalame o le malu o le tai au. Ia wāfoi whapong anga Samoa mei tu fio le ni lalulang. To tonu au te rua tonu tātou lau whanua I Samoa. I whamalo se fumanuia, whamalo leu su le nei tai au ta bai. Lo le soifua sevi I hele atu o maulo soifua. Ia mo futu soifua lau leo le tino umasio māko wola. Whamu ianga siria mo kako wā. Ia, e sa li leila ma le saunganga ta bai. Ia e leila sa se me sisiri ai o na mua lava na whafo ili bi inga ia te ia. Pea I e tulonga whafonga Samoa, pa ata pulo I fo wa aile malama. Ia e. Ai ata fiu e pulo I fo la e vai pongsa. I rongo viu whapengani hawa I te tia ma le mani. Ia e. Tulonga e te tia le mani tai. Ni pa wate pulo I fo le ba aile malama. Ata malo se tumba ni e sa le ia la saunganga ta bai. Ole a saungesi ia te tia ngau kaule ia I o le vaenga mo e saungoi. Alo fa e. Alo fa ta vai la pa fo ba te tia ma le mal. Ja, mal tale potuso. Dai te la bela sunga mo li ava no al ni ava no le a mau I ol bi inga lava te sa we lo sa no nga sa li le lava sa nga ta bai. Mo sa to ia te ia. E fatalo fatula fafu anga Samoa po fe lava I tu fa le ni la lolangi. To tonu ta to lo fa no I Samoa ai misa lava tu tonu o te ro. Ia fatalo fatula va tong sia mala me ka sia atu I lava te lava male fa lo. A mata mai lava mo te tele si pa ia mo ngai ti ta fatalo fatu foi. La fanga no to file tu so te fata paita langa. Ia lo fatino pepina ngalo tato fa pa au le langi. Ia kinani tu asin sino tato atino. Ia lo fai me pere o le faiva po mai le fala tapo ia lo faiva alum fa na moto malawa. Ia wala ba silu mai manio ainga. Au tato sa ili malo ai me se ai ia silu mai manio o kali sia te tasi. Pa malo se fu mania fa malo fo lav. Le ngal ni tai au Samoa fa tai malu le atinu. Na fin batta tu vasa lang na ba ya solo spore ma la sto na fa tai le malu le atinu. E fa pe la sto na e matong o fie fa tai te la ba fa ngol to tu dato palita. Bale ile tatu ta bale no tau dia ile sa to na ona al fa ngol to tu o telefono ma malu le atinu. La tu tala le fa mai tung sia fa tai te le la bale to to sanga le yo o e leo atu e piti mai la ko wa foi la to listala ta fa pe expire listala o tu foi faile fa faule wa the fitness per tu foi faile service ia fa tai la ba ia ba no le mo ia na fa manate tu la tung sia Samoa the very first 3 years wala kon kalate ia la ba ia do meka cancel sa the service no la ta vale the one the fitness listala no ta vale ia fa fu e tung sia wala meka cancel mo le tu sanga mo la kon kalate. A tele tabele pelo tutuinga ta sumai matala mai. Au e mata mai tato family bands, commercial bands. Ole ia se tato tiso sai tato tiso le ngalu le ka ko tiso la moanga a commercial band ila nai. Ya tato family bands, mo ta pulu no fo, sutasi mal se pulu lua no fo to tato lo toa. Tele tato pick up, lo que fia fo ia specialize la tato fale tabale. E tu langa to pick up for the customizing o tato vale por la mal me que ngalo ye la be swing le lango ta vale e me faino matu fa chingo yo ta fa solo me le tato SUV la po ye tato Toyota Highlander CX8 Mazda CX8 Mazda CX9 yo tato for SUV la po ye mo ai no to tele ya me se po ye tato SUV fiololo ya tu spo cas mo tu planta bo talia socializene estamos talia socializene eu fai lava ta fa peliso da chene pinga fa ngalo tu sfala e fai ela ta vale disi po fa ali si po met pi mamla mai Samoa e pe tong si fa so mo mo te oi met the finance fa mamla e e la si le fie me uma e o le te mi se ne le ko kala ti wa e si le ti ina mai mamla me ne uma su mai mantala mai au e ko ile lu sala Kemeny Drive Lu salau Kemeny Drive I papa tu I manukau lu salau Kemeny Drive ia por a foi bala American to landline
ole o iwa lua fitu lima balu tasilua o iwa lua fitu lima balu tasilua manatua au ngalu le ia tatu referee e afe lima sala tara so se tabale lua afe referee o tatu piki apu ma mia foi o nei ma mia tatu tau ai ngai sa mo ni si tulang tumang mai ya bala mentate foi mi pe bai ole olu tasi pa pituono lima fatasi olu tasi pa pituono lima fatasi ma mia kele matanga le ba so Samoa o manuia le tue o feo filima tabai a mo nei a fatu papa se foi la sura la tabai tong sia fafta foi mona le potile nei tai ha moni foi vora nei asonga fua to mo re Samoa fa lima tolo a mo sa mona tro pele mai lo a ba tolo lima o le tama ro le tai hala na o nei asonga fua fafta tele la va talo nei tai ha ja au le ngalo talo buklave fia mai so a je fa lo juste tia pa mai a talo talo fo le talo va le talo nei mo le tai mi to ona nei tai meni se fo mai mo nei
Fatalo fatu mai Aotearoa New Zealand fa mai. O se leo ofisa mo mastanga ngolanga malosi te mai ki wei falia. E whainga tā tere mo leo e whanga solonga o lātou susu e ngai teime a whai nei te maiti. Pe a whai e le tāu te tala i tangata e yaini mori mau. I lea so whoroile, sa tāpā i e leo ini whamatalanga i so tanga mari pepe na o le toru masina le matua mai Masterton. E bona a whia ni manu o ngonga mai se whalawa lave lātou te masalawia. E leo se whalawa lave whafo seisa mafuai. Whaaliari to mai tai leo asiasi Officer Vili Haley Ryan, mai I manua sa o le pepe ua waa iai, wala tau tali tunuai e leo ni manua mai sifara walawe whafo seisa sfai peitai, o le fato a iai ile tau amatanga o le lato sueswanga. Mai e ta uai e iai se isi olo o iei loina le mea sa tupu mai, ai wala tau whaia mea umai lato te mawhaia ina ia maua se tani mo le pepe, e matua ile ai ma se awala e mawhaia ai ona ia tu tala. Wa apilia leo mo ni whamitalanga, I le so tanga ma le pepe mai Hart Valley Wellington e pio na maua ni tae po na iwi ilo na tino. Ai o le taimi lava fo I le te wamatanga o Iulai o se suenga le fasio tangata sa amataina I se pepe ono masina le matua. Sa maua mani manua o ngonga I Foxton I manu o tu o whano nilo na ola. O le tama tae o Visa Sili a le whala abrum tonga le whata o tamaiti po le Child Matters Jane Searle sa I whalia. E mo mia te ngata ona whaalo tu telina e tau te tala e winga I meo o la tunoina, o nei le mawhai e tamaiti ona tau te tala. Mai e tau ai, o ni whaalo lave ne tele le lave, e pio na matua I ngā lulua alo se ai leo leo I tūlanga whai e tā tele. Mai masa ni ai ono o tia tero la tu whaalo, ngona I teime o la tu se soenga. Ai a whai o tangata e mori mau mai loa mea tonu sa tupu mai, pe o sui o ainga e po sui o tangata lau tele e leve so soani. O le a whainga tā te le whatinonga ngā lua ngā leo. Whalia Searle, e mana mea fo e tangata na marmalama o le tau te tala I me o lātu loina. E masani anu fo e na whainga tā I mo istangata mwhalo tele nai. A e tāwo tele, I le saili o le whamisinonga moni, mo tamaite e a fia. O pisinisi mo tuunga ta I whau o le Greyhound Racing. Ta wha mai aina le tau sanga o tuunga le ruaferu fufai, le ruaferu mareru lima. I se isi foi tai whau o mate. Ma ato I ere se funu ma le fitu o meola e ma mate ni to sanga. Fa adia lupu mo le ora malo no meola o le la vea I le meola ma fa poloina po le Save Animals from Exploitation po le safe. Wa avea ai ma se tau sanga pito tele le nei o meola e ma mate mai I tu unga tai fau. Telu mai le rua fe le futasi. O le tai fau sa muli nei mate o se tai fau e na o le lua tau sanga. Sa mana maro I tuunga de malaya le Eddington Raceway kala estete le tosu tasi Iulai ma safa I se manua tuunga. Sa palasi au tulia le mauno le tuunga ma ngā wari te puvaeng ma whai ai le whai unga fo mai manu o se manua I tuunga tele le whai ai lo stong skinga ma wha lalo I loa I le tui wha moi. Wha alia le safe o le tūlanga si o mi ai le mate o le te whau wa whai lo se tūlanga masani o le sa wai tuunga. E ola foi stei fau e manu malo e le saunga le mum. O le au fa ingo ta fau o mate o si tia pe a fa tusti satu. I li tau sanga ilu matu le o si tia mai ari suma toru sa iai. I li tau sanga o tu unga e si li ma le valu sa lau tai fau sa a fia mai ai manua. E yeso tanga ma tu unga e au fia ai ma le se lau sur fau po na I venga ui. Ta fola e le minista o tu unga va vasa mani a Winston Peters ia te se more roa famaru fufa. Ia le hanga ia tu le te punia leo le talonga. Ia Iulai o le lua femaru furuono leo le ato toa I lon te punia. O le isi vai tau o tu unga ta I fau sa avnet ni iai o le toi tu unga I le nama te punia I loa. Ua wharia le ni minsta fale Chris Bishop o lo matala lava o na maa fau e ulava ina wha tau. E suia ia inga wha tino na maa lomo fale mapu bo emergency housing. Mo le whafto a iai o le si tio le numero tinga te leini meno no whai, ai momo solo. O le whaalinga e mori maina o li potia e au nanga e o whoina tau tualau tele. I le ivas furpaseno le si tango tinga te leini meno no whai, I le taulanga o kilani. O se li potifou le le tūlanga wha wau o iei nei e whaatino ngare malo. E ta wal atu le I le minstalo lango fale ia tama potaka. Le e whapea mai o le si tanga e le eisi so tanga I ana swinga. Sa whai e whai whiti ai le lango mo whare mapu mo tangata. E iei ni mafu anga le tāra whengai, o le ma whai e o ni iai ni o lato lava sao, e manamia, e maua se whale.
Tala no ele por kala me cinema tali por Q&A ale televisi tasi ni sila. Sa fali e bishop o lo ava no lava no ma fo phone. Ile toe sui o lo tu la fono le malo e pitai. E tama mau ili te isi suinga tele faya e fao ngai fale mapu. Ini ai vai aso mo vai atu nei sai longa o matua i fa tuplo i ma mafo for fai ngā malo e winga li poti. Ma i tau tua SS mo fale mo tau tua lau tele fa pea. O le numero tanga tele ni mea no fai woso maulunga. O no le fa wawa le tonga ta tele o le soi fanga. O po taka sa o ngā tonu iai nei fa le tonu e pitai. O lo fa wawa na i ta ua. I leni fa mau ngalo i e fa mauni e si tanga. E sa ia fa sino ini li poti tanga te jotasi e leo fa mauni e ina. O le masin tolu ai, sa fa matu ina i se li poti le matanga rungo fare mati na e o taulanga. O levo tari ngā iai. E sa fa ilo ai le numero tanga te feola e o nomani mena no fai. O si tia. I le sao sawa e tari tonu e lau so e fa pitoa. E si li ato na sao sawa na ilo le ola ane o le fai tawa fai o tangata o le tunu. O le fa pito i sori ngā tūla whono whaavao malo e whaalia. O le tūlanga o New Zealand Australia o ni atunu e lu utupea i maketo whatau ingo whalau whasaina i le tūlangi de Pasifika. O le mai moni le nā o le uli nai, o le matau tio whalau lave o whalau whasaina o whtei nei, ma le tūlangi. O Jose Sousa Santos, le professor o lango whatinonga le no whanga afe o le puipuinga o le tūlangi o le Pasifika i le University of Canterbury. Sa ia longo e le polokala me le Pacific Waves i le Sfarele. O fua whai loilo lan mumupo of red flags. O ni mori maune i le leila loifo male lima tausanga o mawai o le nei whale tonu. O Fiti, Samoa, Tonga, Papua New Guinea. O lo to wivi male mapuna ane o le sao sao o le whaonga ina o le pauta whasaina. O le methamphetamine i o lato tangata lau tele. Whatesi ai, ma whawhita auli o soifo maroro ina matamau ainga maua e iai o no le whaonga ino nei whala au whasaina. I Fiti, sa whola eri pipiso le ngase o le HIV. Lea e eso o tanga ma le whasoa i o whaonga ino ngila i le wātanga te whaonga ino whala au whasaina. Whate sei ma le pasia i o virasi o wha mai e mafo mai whiu so inga whaonga li. I le wāore ruafe lufu tolu ma le ruafe ma le rufu whād. O tangata sa fia le HIV, sa si tia le lusa lau vasu tasi pasene i le tonu o Fiti. I le afe ni mse lau vasu ma le tolu o tangata fou e a fia. Whalia Sousa Santos, o motu epe o Fiti Matonga, ua whaonga ino o atunu afe mo whera ua inga o whalau whasaina ma le cocaine, ma i atunu Amerika e sauti ma mātū, sauti se sae o Asia, mo le auina mai ai New Zealand e, ma Australia. Taro talonga, o se ava noi tu e fusuailu pesoli ai lauri Joseph Parker champino rolanga li WPO di panga mafa. O iese tūlanga la matia e peona lipu tia e le vanga o talai whai perenga le Big Fight Weekend. O Alexander Usyk o Ukraine. Sa ia whato ilo loine e Daniel Kipoa o Peritani e le masinto ruai, ma toi ave ai matama champini ia i fusi umo le rangi le panga mafa mo le taimilo na lua. Ritai, wa whato nuine e Usyk e le whalabu tonga le rangi le lato fusi le WBO, e fusu e pui pui le lato champini mapaka, le olo whatu la whanuina e na telu ia le fusi. Ma ave ia le tos furu aso e au ai o na whaia whiutana inga ma le pule ngā Parker, mo le whatinoino se a fusuanga pitai. O le pule o Parker ni sila nei, David Higgins, o ia wha maoni aina, e o mai lava le teimi nei, e le i whaia ni talanoanga ma le pule ngā Usyk. Le ai wha ono whao ese nai le champini pe a whaia le whataunuina, ana mata whaio e whare tūla whono mo le fusu, e pui pui ia le fusi. Wharia Higgins e le televisio talonga Sky Sports, o le te muni sa talanoa ia Frank Warren, le ai whaalo te lina whai pele ngā Parker i Peritania, i le vastaruai, ma longo i nai o ia, e le ni talanoa ngō whaia, ma ia tā o ai o fusuanga e lava mea tutupu mai. Ai ilona manatu, o le tau lava na fsota i ani e Usyk moni talanoa mani whiutana inga pe a whailea, e mana ai pui pui le fusi, ma mana ai wha awawai o na avea ma champini a iai. Ai ua wha o lava na ngia e wha ono toe te liu mai e le woma mai a Parker le champini mo mo le rangi le panga mafa Tyson Fury, mo se isa la fusu anga lona tolu ma Usyk. O Fury sa li taia ma whai pelenga ino whai ina is fusu anga mo le muri ma Usyk le tau santa wai. Ao o mai loe fusu anga, kau kala lava kupe, Sa ma whai ona toi wha fo e lau la kapia le wala pi sina, me te matanga i le la kapia Australia,
ile wane le ina ta alo mo le vals for minute ma fa to ila loil au filia le Leona Britania ma alani le ta fai to le on tolu Sydney Australia ile Paula sto na ilus fululua ile se furma le luo le score e na le paua ile o le fai ina le au filia Britania tele ma ilan ta longa Eva i Australia o Dylan Pitch ma Max Jorgensen sa tofu ma le score a felua ma le afa ia Tate McDermott sa score i later fai ungo le talonga sa mautino i le vauia o le sweep o le Leona i talonga fai tau le tolu mo se tei mua talo mai le afa i se lau mar fa a se talonga sa tau fia mo le tusa ma le afa i tula e fato a 2 minute talona mata le afa lo na lua o no obtainga in failo e winga i fa o le taulea o no le lolo wa le tau mar fe emo wila ma le mamafo ti munga more saunga le mu leo le auta alo mutinga mata sa manu malo le Leona le serisi le lua manu malo i talong faito le lua i le kasi o se talonga sa mata ina tele li ta alo le loka le Wallabies le alo sa mo Australia ia Will Skelton e beo na avea le malo se fa te tino nan ta alo ma le solomuri pe matau se si tama le Leona ma fa malo si awai tamole awole muli ai o isi alo sa mo Australia sa le leite foi le ta alo e fi Joseph Augusta Swali e pe on ta alo so malene ikitau ala tamai o fa ali e fa ya ngale Wallabies ya Joe Schmidt ni sila o tu maulama na fa unga e fa se ese mali tu na fa ya ngale Wallabies ya ulai o le tau sang fo ala tamata alo afa la o Blacks Cameron Roycott o le ale avano ne mo ta alo fa taulia ma Argentina o le ta sang fa va malo ale rugby championship on ose ka el ponai lo na lo fi vai tomo town a fa maunia e purenga o Blacks o la Monsieur Roycott i nei ta longa foi tolia ma Pumas e fai ko ba ma Buenos Aires e da sus frono ma le futolo le masina ne o kuso o la to smolo o Blacks mo ta mo sanga le rugby championship o nei to sanga fa la uloa ile o ulio le so talana ne aso ia pele Toffile mule tunu manuele so Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, se kia Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga fusi and Sons malana au nanga, o le a wha maa avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Faita wina o le upo o le poto. Mai le tuser fata oto o lona mata upo e fa. O le apo po inga ina ia sa ili ia poto. Fa longo mai ia o tau le whanaue. I le a o atu a le tama. Maua I mai o tau talinga ina ia fa tama ina o tau. A wā o te avatu ia te o tau le poto e le lei. Aua nei tautu la foai I la upu e a o atu. A wā o au nei o le atali o lo tama. O le pele to tasi a lo tina. Na ia o mai ia te au. Mana fai mai ia te au. Ia ta ofi a upu I lo loto. Ia tau siosi ia upolo a inga e te ola ai. Ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Aua ne ingalo ia te oe nei mea. Aua foi nei e liliu ese I upu ala ungutu. Aua e te lafo a ia te ia, ona tausia lea o oe e ia. Ia e alofa ia te ia, ona leo ina lea o oe e ia.
o le poto o le mea sili lea. Ia maua le poto o mea uma e te maua ia maua mai ai lea te mai. Ia evivi ia te ia o na faa e aina lea o oe e ia. Na te faa mamaluina oe pe a e fusi ia te ia. Na te avatu le pale matango fia i lo ulu o le pale ali i la le leina te fua ina atu ia te oe. Faa longo mai lo watali ie ma e ta lia upu o na faa te leina ai leo tau sanga o lo o langa. O te faa sino ia te oe le ala o le poto o te taitaina oe ia la sao a e savali e le faa lave ina lau la sanga a e momoe e te le tau suwai. Ia e ta ofi mau i upu e a o ina aua ne i tu uina atu ia e leo iai a wā o lo wola lava lea aua e te alu i le ala o e anga sala aua fo i e te ui i le ala o e fai me le anga ia e fa mamau iai aua ne i ui atu iai ia e alo ai ma alu ese a wā la tau te le moe se i longa ua la tau faia se me le anga wa ave se fo i o la tau moe pe a fai la tau te lei fa tau suaina nisi a wā wala tau a aile a reto a le anga sala ua la tau winu fo i le waina a le sawanga a o le ala o e a mio tonu e tusa ia ma le mala malama o le ao o lo tupu pelo na mala malama e o le tutu tonu o le la o le ala o e a mio le anga e tusa lea ma le pongi sa la tau te le loa le mea la tau te tausu wa iai lo watali ie ia e wha alongo mai ia upu ia wa i mai o talinga i mea o te whai atu ai. Awa ne te a ese ia mea i o mata. Ia e tausi i ai i tutonu o lo loto. A wā o ia mea o le ola lea i e ua maua. Ma le mea e malo o lo ai o lato tino uma. Ia sili o na leo ina o lo loto i le leo ina o mea uma. A wā e tupu mai ai le a mio. Tu ese ia te oe le ngutu wha pio pio. Ma lau ngutu wha tu ese ia mamao ia te oe. Ia vaai sao mata i au luma, maulau mata ia whaasanga tonu ia i au luma. Ia mawhau i le ala o vai, o na whātu mawina ai lea o wala uma. Awane i afe i le tū tau matau, po o le tū tau wanga vale, ia alo ese o vai i le leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere. I wanna
Alofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui ya lingila ura ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela Ya lus fulu lima menit lo te le tu live le nei ja ya le so fu le so fa le nei le foi masina le fa fonga le tanto wa tino ile te tu foi mala uranga le so fonga le radio Samoa te silima tolo amo ya le tanto nunga le nei ja ya le fa fonga le tanto wa tino ile tanto upu fola po le afionga le tu le upu poto fa tawilo mta upu fa auto le nei ja ya pa ta auto le mta upu fa pe ona fonga nantu ele sunga la ya te loto ole te mua fo ile ole tatu pokame le taia ole mafutoma le tatu wa tano mo tatu longa lo solonga le le am taina fo yo fo fanga tu te mafai va fulima ole tatu wa tano le nei taia ngaluanga amato mo nei va yaso ia le ile lo fo malanga le ole tatu mo taisi langi tuana ia tu le sapati le nafi tuana ia foi ia male fa unga le yaso la to sa mo malo longa to tele le tatu wa tano tonu sa mo se up fola
nei whaafonga iei mo whalongolonga iei whai unga le vai aso lantou whai lea ma tapasao lau wholaunga ia ma soani fo tatu savalinga i le aso ma le aso vi ia lele i whaatai le atua o a mawhai ona toi te mai le tō se fuma so mātu wola le soifua ngā rurue ma soifua tautua ia nei a tatu tua sina i mōta malawa whaatalo whātu po kalame le tai au ma le nganga whaalualo ma alo le soifua lau le lei ia i fo ale manatu le tai au ia o manuia o tau le alofo le li a vele le vi inga le tatu tapa au sile langi Talo fatu fole nei tai au la finga luenga tofi le tua isunga whawhengainga mo tofa tua a vionga i patele te mo te sa ia o no fatu fi es kalesia talo fatu tatu pokalame le fifia mai le nei tai au fou ia o tatu o whalongolongo malava po tatu a inga fifia e whafonga pokalame le fifia mai whafonga pokalame le radio Samoa le aso ma le aso talo fatu malanganga fifia le nei tai au su mai matala mai au tatu pokalame tatu we vai vatu ai foi se pa ile tali tu lai se furma le lua ile audi ole so ole temile wati le wa los furma 5 minute o te ne le tu laiva a songa fo vesta itasi mfayo tatu wa so ta etwai ile afionga ya fotanga a famu ina to tai David Tua mo tatu pokalame masani ya songa fo vesta itasi ya tali foi tatu so ta inga lita yao wale whafonga tatu wantunu o kalame amata mo le nei fo yaso pe ona tatu yai malol folau malol sa malol fa malol se totelo tatu ya lewa mai atu fo ile talaino tatu po kalame mo nei fo yaso ile tatu amata le sunga le o tawi meni ya mal po kalame le malu le tayao le tau sala por fatua Natasha Vailua la fianga ngal malmana Natasha Vailua sa se lua po kalame tala lo ina o tatu po kalame pe ona tatu yele nei ya so fo patalo fatu tatu panga umala we tatu Facebook we tatu YouTube le nei tai au fe lava nei te mafuta mo yai ya lo am tali fo tatu po kalmi fanga solo nei yaso aso fua o le aso fatu tu ngata o se aso fo i pi fa kule pi fa kulinga ka fu dia ya wa fo la so fo le na tu mai le sapati na pila o le wo fa tasi mal maludu Fatutu ngata, fauso ngata, fau ngata tangata. Yo me umbanga, ai le se meta o se fau ngata, pa se fatutu ngata, pa se fauso ngata. Pe atatu ma fau le atu no lo tatu ye to tongia me uma ile se lenga. Ole vaenga le tawon tatu i Samoa mo mo le fatutu ngata ba akari ku idunga la ai mo au fa. Akari ku idunga la ai mo lau modi ka kera kwa ka mo lau modi. Akare kua ilunga ala ire koko nga kala kua kau mai ia fua koko e whape e lima kasau wha pa ui ngore ka koko. Akare kua fua ilunga kala kua a maila ka ngiu, ka e ngiu a maila ka ngiu, a ile ango mai ngu sua ngiu. Whatutu nga tā. O atu nuulani, ile isi mea kau se whakoko nga ka, de ai. Ile ingi mea kau ngi mawhau whaunga, e te taua ona e usu ile tai au. Taua ona e alu tai au, pe marulu e te usu. Pe mafanfana te usu. Po le ale pisio ngā ruenga e te usu. Pisio me whaile ainga e te usu. Pi wha mua ngā ruenga. Atunu ule tatu te iai. Ai au Samoa la o i le aila. A ka fia ngofoa. Ka kia ngofoa kaika. Ka kia ngofoa wafu i le tatu iloa. E iai le mea tua i iai. E iai le mea tate a ngā iai pe a umila tamoe. A whapeo ta ita e tate whainga ruenga. Aka le usuala le kai au. Ia ka ke fika ka ikanga o kala e a. Ia o karu sasa saka pu fai. Sasa saka pu ka amu. Vele singa pupukalo. Kamalanga. Ka ke hi ufo ile iai. Pe aha unta le la ba. Ia pe aha ufo na whaatutunga ta. Ngola kala kua ka amere kau fai. Sau fo ile au fai paka. Wha lifu le lei. Kongu malau mori. Ka pese areo ka ikaia ia kuala kamukuka ma. Maloi la ka fai la ka pepe. Ia. A ngau karu ka eringiu. Au maila ia leo la ngai ngā. A ango ma ngā sua angiu ka ayo ka maha onga. Mo mea la tatu te ilua. O lea nga i tātou. Ia. I te tono tatu watunu. Ese le manguia tatu watunu. I lo una tatu tonunga. O le manguia ia. O le telo tatu. E anga i mai lava i atunu i fafu. Ona. O le manatu ma le mafofofo ile ina ia mo se lu manai o ainga. Mo se lu manai o whanau. Ai lau tilo au temi nei. Oi nei.
o te pueina ma whaonga ino tamaiti. Whaonga leidau whanau o asola sa tātou mawari talana taimine e leo toi whainga o fia so i fuanga ia tunu i whafo. E leo toi whainga o fia o whaisi whainga tā. E leo toi taunga o fia lo langa atunu i whafo. O Samoa, lau te iloa lai e pa uele manuia. Aisea, whawhi mwhainga kōlau kalo, tōlau whai. Whai i whawhanga upua, whanga umoa. E pule oi lau te miusu, e le tongia sau whare. E na o paipa ma na o le vai a. A ruinga na lau tala. A ele fia usua e teno whono wha oi, te latua. Ia, whawhanga upua, kukua umoa. A maile moa wha supo. A ole whawhanga ina fo i la o mea whanga. Mau ko ngā kālo malau to ngā taamu. E kia whakukua mo lau kupe. Atunu ni, o ile aila. A fo ele mwhainga i kōse kā mumba se whai au kawha. Ele mwhainga i kōse kālo. O ngā e whesi i tai, e whioha i tātou me no whai. A ole manuia, laita oto i tono tātou watunu. O ngei, e whai o mawhauwhaunga pe kia rupere. Ia lelei, whamalo ati lal po kalame leite mal tai au. Ia te la tō umalawa na wauso i ngā ruenga. O ila tō na whiangai mga ruenga pōna pō. Whamalo ati po kalame ati o tō malo le whamalosi. Ina use ese mari mal te melo ati. Leo tō e lua se furma le valu minute. O le talo le tula se follow. Talite mulenu sa babau ia manga loa ile salating ila na wafio ngai le kaisa ia ola tamana fafola Ya le le talo sfulu lima minuta talo le tula sfulu au ngalo talo tula sfulu ona tu fa salawina fo leo tantu tale vai fanu le tua wala udanga le fianga ngal se yuli malau ya ilana tu amata mole nei vai yaso so mai mal tatu fa malstino au ni misial tatu fa malstino nei tai au fasi malulu tau fo na ngai tatu fasi na fa malstino la tu le tai au tau wali telo tau maftanga le na ye tatu le asanafi
Patalo fatia fa fawina taria du malo se foporia fa longo mai mala inga nai o tara. Si papa savini male patalo fatu nei na manu kau. Patalo fatu ya te utou. Tene Samoa. Yo e pauale se senga ona e te tele tongi na. Ya e sawa. Ai te lore me mari le wo ye tatu te mina. Wa ngai I lunga tu tongi. I te tonu o wharawenga luenga. Awa ngai fo I lunga ma tongi. Ma te tele o pili. Eila o fali. O yeisi tanga o fali. O le pilo le bai. O mea ai. O le taunga tau mea ai luwa I le. O le paula na le mea luwa I. E te tele tu tongi. Ai o te tele fo I ma le tau o mea I wa yei nei atunu I fafo. Te iloa e ioe tātou e mafuta mai isi atunu. O lae e lava rau whaasoa. Ai o le alu lungolu tongi. E te tilo foila. Sa ua aluaku le whale. Aluaku le pilo le paipa. Aluaku le pilo le telefoni. Aluatu le tau o mea ai. O inala te iloa ai. E saurau whaasoa. E te lelo tongi. Aua telefo I me wanga I hai. A o Samoa la. E mo ia. Ai alu whaatau, whangau pua, maua mare popo, whangau pua. Ai te alu whaatau lau sei stūna, ia wapela I tolu se lau. Ia ngasi ngā se le. Ai alu whangau moa, ia atau nu atu ni malanga I nei, ia maua a avele moa tolu se futa la. O si ngā se le. Inga nala u whaptelanga fo I lea, ia ai alu whaatau au talo. Ai ole manuia. Ole manuia lau te tilo au ia, lai ta oto I tono tātou atu. Oi nei. Ya, fatu stu senia tunu tatu te me sa I manuia. A ua matua I tatu wawa ai foi. E le o toe whai ngofia. Alo whapalanga whatalo watu nei te mele tai au. Mafutoba I nā I Messi. Maloro se whupanu wheel nei tai au. Peter Stawa si lunga tatu YouTube. Good morning. Mapalo ati Queen Savelia whatalo watu nei tai lunga tatu Pokalame. Papalo atia te uto umala va safenga tiutu manga luenga le pona po. Malon fa malosi malon tawa ta inga luenga. Siva ile po siva male fia fia alu ole kenge
mai pia se sole e me mika fua fua e au le fale ua kau i le ua e ai o se kupe ua whaku ulifi uma ole pa ai la o le sefi Duelo, vali o kaso, duelo, suma awa e te a Duelo, vai sau pa Duelo, fama fana fana Duelo, duelo e mai ai Duelo, awa e te vai vai Due mai la ia, duelo, le musica Due mai la ia, duelo, le musica Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae petai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasful lima, le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa taiao. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Amalo mai
talilana sua i le sani Aua nei mita se tasi i lona malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le mai a au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane i ngota le whangatai O le ala ma o le poto ia te oe Le tala le tusi o le vale i lunga Umalo wha moe moe Fiso so ani i le ua mana o mia I whelo whani tato Umama wa o le o la fia fia O ane i mita se tasi i lona malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le mai a au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane i ngota le whangatai Tasi i lona malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le mai a au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane i ngota le whangatai O ane mita se tasi i lona malosi Ae ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le mai a au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane i ngota E oe upo le pese awana imita se tasi ilona malosi Awa lawana imita se tasi ilona malosi Ina ne ingalo le whaafitai na whaafo I le na mafuai o na au mai le malosi Ne e mita ilo malosi ne mita ilo poto o ea na mafuai o a lea o a lea ai fai mai awani e mita ilo malosi ne ingalo le whaafitai ne e whaole vi inga o le na au mai le malosi i ante o a me o tātou mo lewa I taimi o le ale me wa e whaia e fsosani lisi tangata le ale mewa e whaia e te fsosani eilu a inga le ale mewa e whaia e te fsosani sositas e o mea nā wa mai e lea tua i ato oi malu a inga wa mai e lea tua i o lima fo I le vi inga I lea tua o le na au mai e le poto ma le mamlama ma le tofi ma mea umalawa i ato oi Taibele wate lo tau sifuru minute tano ni tula sifuru pa malulu atu tatu atu o le mo tatu filo inga ma le fionga e fuatanga fomuina pe o masani tatu pokala mea songa fua veste tas o si pisi le sunga ya tai ya el malatu la tu mo tatu pokala me le songa fua vas fo patalo vatu inisio tatu tu ama tu asinsina le ai ma mali tatu pokala me le tayao patalo vatu ya to fasi malulu e fo inisio aingan malanga mai Samoa nisi malanga mai Australia nisi atunu o le Pasifika o le tatu te fai le tatu te nofol nei foi vai taimi ia o anga I mai fa lave asisinga ainga patalo fatu pokala me ya to e ngata I sunga fa fengainga mo latu fartua ia amar to tele fo tatu ainga le umalanga mai on ole asia silava ainga pai la si balulu nei tayao ai ole tu alalo lava mo tatu atu tau tu na ma oe tau tu na ma oe lo saunga le mo wale pui ngo tatu li tau o tilo le fa ngol vai aso tu langa lo il tatu pensini le si mele tatu vapai wa fasi tanga tatu le fo de pensini so le ka ko ri maka uki ai se ia le mako pamunga ngai o tara fa sanga I male shopping center o le pamunga e alo lua mingo ilunga ai pe ala o kala mala mala ke mi le pamunga o se temi o le aso po le aso lulu po le aso tofi kamanga e o alo lua special ngi fo de va via o da funga mingo ye lungo mingo I le special tamanga pamula o kamala ngai kuri aka ko e turi a tatou ina ia mawhai ona tatou atu
e soani i le nei teimel tonga tā pensini, ia e fua foi, ai, i le tonga tā pensini, o ngā foi te fua i ei lau wheruai, fua ngā i ei lau wheruai, malau wala mua ki o, malau wala mua ngi o, pasi angi o, masaua ki o, tari tonunga o nisi afta vale, o le sawa lau le pensingi, o le kama foi do le so ngā whaaru da koa, o le so ona sawa lau ta vale, ale mele tauna fai, tauna alo le mu, lisi mele sawa i fua, ilo o se kama leo, ilo o se kama le se ambulance, ilo o se kama le mariu, o le ai vai le alo kama le mariu, alo le mua, fa pengala mingo e ka uat kau kalping singi, fa alo fa penga, ai ungi fa e mo ri danga le kama le mariu ka ua, patala pati a misi en pongai ilai, malo si foporia farangolonga tu le nei taiao, mata atu mafuta atu ya na yo matua talo fai ya leava ofisa ma vale lei ine istamaki ma le fi anga popo al motel sala fai fa talo fatu nei taiao, malo si fua e to telefone nei tatu tamama nei tina ele anga ima ilungo penga te fa ilangi fu ile e mat fa ilo mai lato ai mafuta mai ilungo tatu poklame fa talo fatu ai nei taiao fa malote pulea i Elizabeth Firo fa talo fatu nei taiao kisa so fai malo se fo manuia sila tunga mala sisilia tunga mala fa talo fantu fa pena fo ia alofa malanga ya malo se fo manuia nei taiao fo to tele lava tatu paanga eva maka ko musika nei taiao au fiangali tatu o tulu tuto manga luenga tale tula se fulu to fa salawina leo tatu tala vai fanoa o wharangolongo fo i tatu tala mai sa mo talo fai na yalu mwhana ua mali liu ni wha mai. Mali liu ni wha mai, talo fai. I le soifua o nei ni whana ua mai mau. Mai mau, talo. O ni ngalo lau ta talo. Ve vesi ai whinga whiwhiringa, ve vesi vai nga whai, tu mau ala o ta talo. O whea tonu e tauna e tu wai. Ai maise la, o leua o i wha mai ua mali liu nei whana. Tau mau lua ta mai tira inga tasi. To lua. Ave uma ngai ni ta mai ti. Au wa vai lunga upanga te whailangi wha pere tala. Fesili ta ma. Ai se a la vale atua. Wa ave uma ili mafa. Ai se a. Manatu na. Ai tangola. E au mai se e vai o sia a inga te se ai. O inai te la ngona ili mafatia. O inai te la ngona ili alofa. O inai te la ngona ili loto. Mo mantua inuti mo moia. Ona. O le afia o soifua nei nei whanau. I nei whama. A lea se tātou ngā rua ngai whai. Talo. Pe whai mai e tātou te tapisa i runga upenga te whailangi. Pe tātou te fai tatu tu singo o le hare mea lea kako i fia kako e tasi ale tari o nei mea mo lau te talo.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Patalo fatu mai Aotearoa Sila whawhumai. O se leo ofisa mo mua mastanga ngolanga malosi te maiti wei whalia. E whainga tā tere mo leo e whanga solonga o lātou susu e ngai teine a whaina i te maiti. Pe a whai e le tāu te tala i tangata e iangi mori mau. I le so whoroile, sa tāpā i e leo ini whamatalanga i so tanga mari pepe na o le toru masina le matua mai Masterton. E bona a fia ni manu o ngonga mai se whaalawa lave lātou te masalawia. E leo se whaalawa lave whafosei sa mafuai. Whaaliari te mai tai leo asiasi Officer Vili Haley Ryan, mai I manua sa o le pepe ua waa iai, wala tau tari tunuai e leo ni manua mai se whaalawa lave whafosei sa whai peitai. O le whato a iai I le tau amatanga o le lātou sueswanga. Mai e tā uai e iai se isi olo o iei loina le mea sa tupu mai. Ai wala tau whaia mea umai lātou te mawhaia ina ia maua se tani mo le pepe. E matua I le ai ma se awala e mawhaia ai ona ia tu tala. Wa apilia leo mo ni whamatalanga, I le so tanga mo le pepe mai Heart Valley Wellington. E pio na maua ni tae po na iwi I lona tino. Ai o le taimina wa fo I le tau amatanga o Iulai. O se suenga de fasio tangata sa amataina. I se pepe ono masina le matua. Sa maua mani manua o ngonga I Foxton I manua tu o whanu nilo nola. O le tama tai o Visa Sili. A le whala abrum tonga le whata o tamaiti po le Child Matters, Jane Searle, sa I whalia. E mo mia tangata ona whaalo tu talina tau te tala winga I meo o la tunoina, o nei le mawhai e tamaiti ona tau te tala. Mai e tā uai, o ni whaalo lave nei e tele le lave, e pio na matua I ngā lue malo se ai leo I tūlanga whai tā tele. Mai masa ni ono o tia tero la tu whaalo ngona I teimi o la tu se swenga. Ai a whai o tangata e mori mau mai loa mea tonu sa tupu mai, pe o sui o ainga e po sui o tangata lau tele e leve so soani. O le a whainga tā tele e whatinongo ngā lua ngā leo. Whaali e seo, e mana mea fo e tangata na marmalama o le tau te tala I me o la tu loina. E masani anu fo e na whainga tā I mo istangata mwhalo tele nai. A e tawo tele, I le sa ili o le whaamisinonga moni, mo tamaiti e a fia. O pisinisi mo tuunga ta I whau o le Greyhound Racing. Ta wha mai aina le tau sanga o tuunga le ruaferu fuwhai le ruaferu mareru lima. I se isi foi te whau o mate. Ma ato I ere se funu mara fitu o meola e ma mate nei tau sanga. Wha ari ere kulupu mo le ora maroloino meola o le la vea I le o meola mai le whapolo heina po le Save Animals from Exploitation po le safe. Wa a vea ai masi tau sanga pito tele le nei o meola e ma mate mai I tuunga ta I whau. Talu mai le rua whima le lu futasi. O le tei whau sa muli nei mate o se tei whau e na o le lua tau sanga. Sa mana maro le tuunga le malaya le Eddington Raceway kala estete le astosu tasi o Iulai, ma safa I se manu atunga. Sa palasi au tulia le mauno le tuunga ma ngā wari te puvaeng, ma whai ai le whai unga fo mai manu, o se manu ai tuunga tele le whai ai lo stong skinga, ma wha lalo I loa I le tui wha moi. Wha alia le safe, o le tūlanga o si o mi ai le mate o le te whau, wa whai lo se tūlanga masani o sa wai tuunga. E ola foi ste fau e manu malo e le saunga le mum. O le au fa ingo ta fau o mate o si tia pe a fa tusti satu. I le tau sanga I lumatu, le o si tia mai ari suma toru sa iai. I le tau sanga o tu unga, e si le ma le valu sa lau ta I fau sa a fia mai ai manua, e yeso tanga ma tu unga e a fia ai ma le se lau sur fau po na I venga ui. Ta fola fola e le minister o tu unga va vasa mani a Winston Peters, ia te se more lua famaru fufa. Ia le hanga ia tu le te punia leo le talonga. Ia Iulai o le lua whemare ro furuono, leo le ato toa I loon te punia. O le isi vai tau o tu unga ta I whau sa aunet ni iai, o le toi tu unga I le nāma te punia I loa. O whaaria le ni minister Fale Chris Bishop, o lo matala lava o na maa whau, e ulava ina wha tau tau. E suia ia inga wha tino na maa lomo Fale Mapupo Emergency Housing. Mo le whafto a iai o le si te o le numero te ngā te leini mena no whai, ai momo solo. O le whaalinga e mo le maina o li ipotia e au nanga e o whoina tau tualau tele. I le iwas 4% o le si tanga o te ngā te leini mena no whai, I le taulanga o kilani. O se li potifou le I le tūlanga wha wau o iei nei e whaatino ngā le malo. E tā wala atu lea I le minstala ngolango whale ia tama potaka.
Le fa pe mai o le si tanga le so tanga yana swinga. Sa fa ye fa I fiti ai le lango mo fa le mapu mo tangata. E ye ni mafu anga le ta fengai. O le mo fa ye o ni yai nyo lato la sao. E manomia e mo wa se fale. Tala no ele por kala mo sili matali por Q&A ali televisi tasi ni sila. Sa fale e bishop o lo ava no lava no mafu fau. Ile toe sui o lo tu la fono le malo e pikai. E tā mamau ili te te, I se suinga te le whaia e whao ngai whale mapu. Ini ai vai aso ma vai atu nei sai longa rama tua I wha tūpula I arima mafo whawar whai ngā malo I winga li poti, ma I tautua SS mo whale ma tautua lau te le whapea. O le numero tanga te le ini mea no whai wosa maulunga, o no le wha wawa le tonga tā telo le soi whanga. O po taka sa o ngā tonu iai nei wha tonu e pitai, o lo wha wawa nei I tā ua, I leni wha maungalo I e wha mauni e si tanga, e sa ia wha sino ini li poti tanga te jotasi e leo wha mauni e ina. O le masin tolu ai, sa wha matu I nai se li poti le matanga rungo whare mati na o tāwlanga, o levo tāri ngā iai. Le sa wha ilo ai le numero tanga te whiola e unomani mena no whai usi tia. I le sao sawa e tari tonu e lau su e wha pitoa, e si le ato na sao sawa, na ilo le ola ane o le whaitawa whai o tangata o le tunu. O le refa pito I sori ngā tūla whono whaavao malo e whaalia. O le tūlanga o New Zealand Australia o ni atunu e lu utupe ai I marketo whatau ingo whalau whasaina I le tūlangi de Pasifika. O le mai moni le nā o le uli nai, o le matau tio whaaraw lawe o whalau whasaina o whtaiei nei, ma le tūlangi. O Jose Sousa Santos, le professor o lango whatinonga le no whanga afe o le puipuinga o le tūlangi, o le Pasifika, I le University of Canterbury. Sa ia longo ele polo kalame le Pacific Waves I les Ferrari. O fua whai loilo lan mumupo of red flags. O ni mori maune I le leila lo ifo male lima tausanga umawai o le nei whale tonu. O Fiji, Samoa, Tonga, Papua New Guinea. O lo to wivi male mapuna ne o le sao o le whaonga ino o le pauta whasaina. O le methamphetamine I o lato tangata lau tele. Whatesi ai, ma whawhita auli o soi fo maroro ina matamau ai ngā maua e iai, o no le whaonga ino ne whalau whasaina. I Fiti, sa whola ere pipiso le ngase o le HIV. Lea e eso tanga ma le whasoa I o whaonga ino ngila I le wātanga te whaonga ino whalau whasaina. Whata sei ma le pasia I o virasi o whaamai e mafo mai whiu so inga whaonga li. I le wāo le luafe lufu tolu ma le luafe ma le lufu whaa. O tangata sa fia le HIV, sa si tia le lusa lau vasu tasi pasene I le tonu o Fiti. I le afe ni mse lau vasu ma le tolu o tangata fōu e a fia. Whalia Sousa Santos, o motu epe o Fiti Matonga, ua whaonga ino o atunu afe mo whera o ingo whalau whasaina, ma le cocaine, ma I atunu Amerika sauti ma mātū, sauti se sae o Asia, mo le awina mai ai New Zealand e, ma Australia. Taro talonga, o se ava noe tu e fusuailu pesoli ai lauri Joseph Parker di Champino Ranga li WBO di panga mafa. O iesi tūlanga la matia e peona lipu tia e le vanga o talai whai perenga le Big Fight Weekend. O Alexander Usyk o Ukraine. Sa ia whato I lolo ine Daniel ki poa o Peritani e le masinto ruai, ma tu e ave ai matama Champini ia I fusi umo le rangi le panga mafa mo le taimilo na lua. Ritai, wa whato nuine Usyk e le whaalabu tonga le rangi le lato fusi le WBO, e fusu e pui pui le lato Champini mapaka, le olo whatu la whanuina e na telu ia le fusi. Ma ave ia le tos furu aso e au ai o na whaia whiutana inga ma le pule ngā Parker, mo le whatino ino se a fusu anga pitai. O le pule o Parker ni sila nei David Higgins, o ia wha maonia ina, e o mai lava le temi nei, e le I whaia ni tala noanga ma le pule ngā Usyk. Le e wha ono whao ese nai le Champini pe a whaia le whatau nuina, ana mata whaio e wha le tūla whono mo le fusu, e pui pui ia le fusi. Whaia Higgins e le televisio talonga Sky Sports, o le tei muni sa talanoa ia Frank Warren, le e whalau te lina whai pele ngā Pākai Peritania, I le Vastaruai, ma longo ina o ia, e le ni talanoa ngō whaia, ma ia tā o ai o fusuanga e lava mea tutupu mai. Ai I lona manatu, o re tau lava na fsota iani e Usyk moni talanoa ngā manifutana inga pe a whailea, e mana o pui pui le fusi, ma mana o wha wawai o na ave ma Champini a iai. Ai ua whaau lava na ngia e whaau na toe te liu mai ele woma mai a pāka le Champini mo mo le rangi le panga mafa Tyson Fury, mo se ise la fusu anga lona tolu ma Usyk. O Fury sa li taia ma whai pelenga ino whai ina lis fusu anga muni muri ma Usyk le tau sangta wai.
o mai loi fusuanga kau kala lava kupe sa mo fai ona toi fa foi ala la kapia le wala pisina mi te tanga ile la kapia Australia ile wan le ina ta alo mo le vals for minute ma fa toi la loi au filia le Leona Britania ma alani le ta lo foi toi le tolu Sydney Australia ile Paul Stona ilus fululua ile se furma le luo le score e na le paua ile o le fai ina le au filia Britania tele ma ilan ta longa Eva i Australia o Dylan Pitch ma Max Jorgensen sa tofu ma le score a felua ma le afa ia Tate McDermott sa score le latte al fai ungo le ta longa sa mautino le vauia o le sweep o le Leona ta longa fai tau le tolu mo se te mua talo mai le afa i se la umar fa a se ta longa sa ta fia mo le tusa ma le afa i tula e fato a 2 minute talo na mata le afa lo na lua o no tainga in failo winga fa o taule o no le lolo wa tau mar fe emo wila ma le mafo ti munga mo sa nga le mu le o ta alo mutinga mata sa manu malo le Leona le serisi le lua manu malo talo faito le lua i le kasi o se ta longa sa mata ina tele le ta alo le loka le wallabies le alo sa mo Australia ya Will Skelton e be ona am ver malo ser fa te tindon ta alo ma le solmuri pe matau se si tama le Leona ma fa malo si awai tamole awole muli ai o isi alo sa mo Australia sa le telefoni ta alo ya fi Joseph Augusta Swali e pe on ta alo so malene ikitau ala tamanai o fa aria fa ya ngole wallabies ya Joe Schmidt ni sila o tu maulama na fa unga e fa se ese malitulanga fa ya o ngale wallabies ya ulai o le tausan fo ala tamata alo afara o Blacks Cameron Roycott o le alea vano ne mo ta ron fai taulia ma Argentina o le tamarsan fa va malo ale rugby championship o no se ta o ponai vi lo na lo fi va tamata fa maunia e pure nga o Blacks o la Monsieur Roycott i nei ta longa foi taulia ma Pumas e fai ko goba ma Pioneers e da sus flondo ma le futolo le masina ne o kuso o la to smolo o Blacks mo ta amar sanga le rugby championship o nei to sanga fa la uloa i le o ulio le so talana ne aso ia pele to file mo le tunu manuele so We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
E ala nau whaafonga tātou a tinu ule nei tai aole toi whaasalawina o tātou tala mai sa tātou tala vai whanua. Ia ile tautua foi malau nanga na le afionga ia se uli malau tātou tala o to i melo tupu tono nei atinu o. Tātou tala mai ma o la langi, tātou tala i talonga i lona whapoponga ile nei fo ia songa fua. Tala mata na mo tātou. Ia ile tautua mata fo le nanga le afionga se uli malau. Malfa mai mo la mo le si whapoponga le sa tai au tala i tu laiva. Deve le wati leo se football ni ba minuto cha dele tulas folu. Tapi na mai ale tatu fa Marstino nei tai ao. Ela vai te mafuta mai ai o le la tatu se mai mol tatu fa Marstino. O tatu e vevesi i ma o. Hey ka kau funga e vevesi o lo soi fu malo lo ina. Ke pisi ai o, ke pisi ang irisi piko, ke pisi aku o. Ke ala muang i, ala muang irisi piko. Pai ama siaki soi fu malo lo ina. Pai mai ale vai fo mai siaki le fa. Pai mai ale te savali siaki la manga. Pai mai lo urunga skepu pe ke alu singa maunga se kau siaki po le ali malusi o la manga vanga iai. Ia pete sabat vali atu pusamel. E pai pusameli ko sa fai ko al fare ko pa iai ko rua. A fa lima nga fai le aso oka. La valena. Mo tātou la ia lea foi. E le o mawhai ona sa wale paka. Ia, masi sto ina masi o matua. Tātou foi e whea ngai malwa ingo nei tātou matua. Mana ia, whai sina wha Marstino. Tangoa o e whaile wha Marstino to ina malo matua i tono le whale. Tio, ti tangoa o ia tui lunga. Ia, awi lunga lona nima tau matau. Awe lunga lona lima ngavale. Ia, whalolo whapeo na lima. Whalolo i tutonu. Whalolo i autafa. Whalolo i tutonu. Vai, ia. Tangoa o e whailo wha Marstino. Ai auangi e sao whai ke hala mo lor kai au e mingo i runga ke whong. Fis. Ureuru. Fis. Ureuru. E angal fis ia ma unga uru. Fis ia pa ileuru. Fis. E uma enga. Ele ai ma se mea o ngai mua. Ngare paure mea olo mawhau o makua mangu ngumi whasalo a koa. Olo whaku i o whalonga koa e se koe ngā kaka u vavi. Ke ia leo whakangapa ui fo ilalo. Vai amasi yakin soifua maloloina. Ai ei tatu fa Marstino na e fai le telo asonga fua. Ia na nei fo i fai le tatu fa Marstino le fai tatu fa i masani na i manukau. Na nei li tali tu lai ono. O tae ao. O le ono fai fa Marstino le sunga fa whenga i avai sema fa tu ia po mane na i o tala. Vai. Ko ia so lulu ko fai fa Marstino i fefoi. I o tala. O i manukau. Ko ia so kofi. Fai fa Marstino i o tala. Oka, sorry. Ai ko angala fai, oka. E so soani male mautau maftanga. Kipi malau kausami. Vai. Fai me e kanga fai singa anga pongi fo ile ave ese mo me ai mamafa. Ava ko ave ese me mamafa ya ki de ringa de salamo. Pai mai kanga whakai ngā iri apu mare whai. Airi apu mare whai ile asonga fua e kaule aswalaile ngale apu amare whai. Awangi ia pole pea ngā frutsa ia urisi whai aso whakai ngā kanga whai ngā o afoi. Ngā momo me ai whangale ile se kalo, ile se whai. Ia ele ase me to ina malo matua. Ai mo tatu ia malo losi malapopoa. Kero fai akula a me okure ia ko de ai le fo ke la po a wia ia o ke do a wia ke do la po vai mere ye po i se fa ka fa vai ma fai la fa Marstino o le taulongo longo la vandal po kala belfifia mai ia manuia lu ai se aso i fu malolo ina lo tino ke fa o ka ngi me la ia nga ia ko fai ke fakuro ma fai umanga ruenga ko ainga ala te tau ma faia ia se ia fai singa ruenga ai se wa ma le tino fai ole ma le kingo ia a wa kele me wa e ma fau ai o lo ma fau ile o le se ko ma fau kingo fa ku nga ka ia ka inga fa pe ole ko inga ma le lo ma ia o masi au kau. Eu fai ko ke va vela lur ko inga, vai ko inga.
Ko ia siri mer ko ingala I. Ia kau whakukunga kasi o ngako olua. Lala ngaluenga whai o ta mare ngaluenga. Ma ai, o le mea lai tauna whai tātou ta ma, whai o mea ai. Ka ngolo pingi ia mea ai. E fisoa soani e le tauma, le tino le tina. Whai le sa laki. Ko kau sami le tuna ia ria. Whai le umala. Ia o mea ai ngai. Whapopoi mako anga ingu le vai. Ia whapea whai wa ia tulu tina la tu whatutunga tāle tamā. Le ale me tauna whai le tina, kango e whai mea ai. Whai oe tina, ia, kango ia lau, kango ki kuka, ia, whai le ko anga avi e momo whalau ainga le supo, olo i mare fiu, ia whale kiki le meat, kanga le meat, ungi kele, ungi ko anga e me lolo, ia ko e mare vai, aluaku mare umala oka. Ena e ta ole a inga tu whatas. So swani lesi, e le whapea ole se whengar kupe. O i ngā fo ila, te I lohai, mo le sefel tupe, to I lohai, o na maualu se fua maloloi. Alo le vai a kua ore ngalua, kiri ngā fo la I malesi piko. E le vai a kua wa makanga furi mai, o kau pipi mai, kiri ngala ua kua ia, tali, se aro whamai, la whanka kwa marskiko, Lunga tatou. Ya, tatou e whalolo mabua, fo ia maso le tino la tau na ia. Whalolo mabua, ala ia. Ngaia. Lima, ya. Luma, lunga, lalo. Tatou matua, au le popole. Pau ale meia whanga yoi lo tino. Ia arurunga, lalo. Ia arurunga afa. Lunga afa tolu. Aya. Awati pa vai. O meia ngā molu sui fua maroloina. Ia aya. Palo ngwa pepe ni ba. Ia palo papea. Gas lua. Gas, kafa, alu, au kafa, aya, alu, ye tatou, ya, aya, mire tua tau au, tasi, lua, tolu, ya mire luma, tasi, lua, tolu, ya kua, tasi, lua, tolu, luma, tasi, lua, tolu, aya, Milo mangaba. Ya. Wakau Milo ngakal mangaba. Wakau fa udi ole ya, ole chocolate ya. Ya, mangaya. Aya. Luma. Lolo luma. Aya. Lolo luma. Lunga. Aya, ya. Barkua. Mimilo ulu. Elo. Lunga. Talo lunga. Kamimilo tafa ulu. Lunga. Lalo. Lunga. Mimilo tafa. Aya. Ololo vai. Sisi luma vai. Ya. Kangwe. Ololo fa pia paso vai. Ya. Ololo tafa. Banta tu famastino ya. Fe maoni de lei do famastino. Ya sisi lunga vai. Ya follow yo tafa. Tua. Aya, mangaya. Aya, luma. Tafa. Lunga. Tua. Si lunga tas. Aya. Lunga.
Lunga, tu iai le loto. Aua le wha mutai le mako whau. Kasi ngā me alanga. Ia. Ngaia, ngaia. Lunga. Tongi lunga. Lunga. Ia. Kongi lunga. Lunga, ngaia. Lunga. Ia. Famingoi me whapedima. Ngoi whapedima. Tongi lunga. Pisa hele whanga. Pikau ai whapedi lunga urima ia. Ia yisa o ngā whanga le. Lenga iko. Inga e moe le po. Ia, mangaia. Ia. Taungi la, lila. Wakulo kakau Lunga. Kas, lua. Ton, pa. Tas, lua. Ton, pa. Tas, lua. Ton, pa. Lunga, tas, lua. Ton, pa. Tas, lua. Ton, pa. Tas, lua. Ton, lua. Tas, lua. Ton, pa. Tas, lua. Ton, pa. Lunga, tas, lua. Ton, pa. Tas, lua. Ton, pa. Makaya. Ya. Tawi luma. Palu sepuluh. Lakon sepuluh. Sepuluh luma. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh lunga. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Huk. Lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh lunga. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Ayah. Kau famingoi ya. Kau famingoi kakau. Iya. Ayah. Luma Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh lunga. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Kafa. Tas, lua. Ton, pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Ayah. Finau. Ya. Đâu. Luma. Dawi. Kau awa de alu kakau Gas. Lua Luma. Gas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh lunga. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Ayah. Ceki. Au tafa. Ngapa? Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Ayah. Trong cả khúc Lalu. Kau nuna gigi dalo. Mocha chauia sa pai chamam sina on poli. Bon beru pa kafape yang ayo lu jino. Tawi. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Tas. Lua. Ton. Pa. Lima. Onu. Pitu. Wan. Iba. Sepuluh. Balok. Aku oleh mingoya me kau Alvai. Vai, sabi vai. Kas, lua
Agi. Gas, lua, ton, ha, lima, on, pitch, one, if, spoon, das, lua, ton, ha, lima, on, pitch, one, if, spoon, das, lua, ton, ha, lima, on, pitch, one, if, spoon. Aya, lei. Handu ye kako. Lei yar sela le mingoya. Sawi. Oya se fulu. Se fulu a kai kol fulu a. Halu mingoya. Luga. Gas. Tas. Lu. Chut. Ha. Im. On. Fit. Wat. Im. Sput. Tas. Lu. Chut. Ha. Im. On. Fit. Wat. Im. Sput. Tas. Lu. Chut. Ha. Im. On. Fit. Wat. Im. Sput. Seki. Aya. Lei. Au vai. Nalo. Lima. Gas. Lu. Chut. Ha. Lima. Onu. Fit. Badu. Iba. Spunu. Tas. Lu. Chut. Ha. Lima. Onu. Fit. Badu. Iba. Spunu. Tas. Lu. Chut. Ha. Lima. Onu. Fit. Badu. Iba. Spunu. Heya. Luba. Kawawa. Tas. Lu. Chut. Ha. Lima. Onu. Fit. Badu. Iba. Spunu. Tas. Lu. Chut. Ha. Lima. Onu. Fit. Badu. Iba. Spunu. Heya. Aya. Vai. Ingul vai ya. Aya. Ingul vai. Aya. Iya. Gas. Lua. Mimilo. Ya umur lelak komesa. Dos. Lua. Sonu. Ha. Lima. Onu. Fit. Balu. Iba. Spunu. Das. Lua. Sonu. Ha. Lima. Onu. Fit. Balu. Iba. Spunu. Ya. Aya. Besi. Sawi. Lôi lo ka câu. Anta câu. Sat. Manaya foye babale ola. Aya. Afuli ai le tele otanga. Ay. Ele lo asebe a wolo patata imun muriano toyo mai fa. Alu ka câu sumba. Lo ka câu. Alu tole foi yes. Loi ave. Sumba. Ayo chino. Aya. Luba. Tas. Luba. Aya. Ayo Chino, ayay. Kafa. Ayay, kafa kakaba. Ka ko ori ngoia ngai ya bi ngoie ya ka ko sia ki ka pongai bi po abai ai na pongai bi sia ki pongai bi
Ayan, mga ini. Luat. Bas. Luat. Bas. Aya. Bas, ulu. Hai. Hei. Ya, wa mau. Luat. Balok. Iya, mangaya. Shake my love, she vai fai shake. Gang all capi se faz nei. Eka dum hiya, eka dum. Ayoy. Eka alpha everywhere. Se fue. Shake my love, she vai fai shake. Gang all capi se faz nei. Eka dum hiya,
Ai al whaafua. Ia. Ka koe sela ala langa yoi. Le ia sela le mingoi. Ale anga sela la kawan vale. Vaya. Malo, ya uma. Ya, tatu pese la lea. La ubele. Vai ngocho le lai le sama fucha. Aya. Fo Maria, vai Maria. Sa número 5. O chichocho. Hola papea. Angau papea. Se lili sama yo bachafa. Jodu. Sala. Jodu. E faile amaba. Ole alofa. Bila tua papotas. Dua. Jodu tas. Dua. Jodu tas. Dua. Jodu tas. Dua. John, ayah. Kau. 5 tahun dengan 5 ngabale, tos 2 tas. 2. John. 5 ngabale dengan 5 tahun tas. 2.
tolu, aia. Tasi tua tas, dua, tolu, tas, dua, tolu, velo, tas, tam tam, dua, tolu, akabali, tas, dua, tolu, lima, tas, dua, tolu, lima, tas, dua, tolu, anaya, mata matau. Olo le lei maso lo chino o vai le nga yoi tas lua tolu tua tas lua tolu manaya nga bali luma tas lua tolu tua tas lua tolu olo le mata matau tas lua tolu tas dua tolu leia milo tas dua tolu pa lima ono tas dua tolu pa lima ono arolu tas dua tolu tas dua tolu lalu milo vale seki aya malo ya ya hey halo se le manda yo le taua ole mori maua e tau momoli atu pea mo tanto. Ole fisili, ole ai tango fa tau se mea. E tau fu iate oi. A ele tango fa tau se mea, ele te fu iso na nga iate oi. Ai tango de fa tau na i lole e yelo na nga. Ai mai si ai momole soi fu maloloina. Mai si soi fu maloloina. E te taua ona tausi le leilo soifua maloloina. So ali fo ina yo tātou ainga, ai maise tama whanau le tātou atunu. O loo ngā lulua i matanga luenga soifua maloloina. O lea tau alanga pea mafsosani atu mo tātou. Alea se pito la au le tātou pokalame le leiti o, mal pokalame le fifia mai. E mo mori atu i atu o i lasonga fua ma las falele. E hala ila na sumpa ma la whamartino. O le tau longolongo na ona o le alofa, mon o le alofa. Wai po le alava, le tele o mea tātou tēnā una ue whai. A le pāleni, ma manuia, ma malolosi o tātou tino. E whainga tāna tātou tāngo fe whaatino se mea. E whainga tāna tātou tāngo whaatino se mea. A o le tai au lini, mo le atinang whaftai, o le mwhaini whaatasi mai le sunga whawhiangainga, ono nisi o tutuangia le nei fo iaso, o le mwhaini whaatasi mai, ai whaatikitele nei tamā, ma nei tina, ia ma le loa loa tātou au sumpal nei tai au, le sa e whaatasi mai lunga tātou pokalame, e le fosia le pokalame lau nga ioi e matua nga ioi. O le ale tanga e batu, ai ti tanga oi fua le leilau tanga, pe ana whaiatu, sao whai lunga no foa, lunga lo moenga, ta ua le wha nga ioi o au lima, ina ia mawhai o na nga ioi, ia te whanurue whaapea, ia, e alorua, e whai soa. Ma e whaalonga tu, wa yelo na swinga, wa amatao na e tu ununga. Pe a whaapea ere mawhai na e tūlai. Whai ala na e pipi i moenga, pipi i no foa, ma e tūtua i lunga. Ai awa ni tātou nofo ai. Awa fo ina i tātou tuua le tātou le mawhai na tātou no nofo. Le ai, e mawhai na tātou whaia. O le taulongolongo la nal po kalame le fifia mai mo tātou. E ala ila na wha amalastino i le aso ma le aso. Ia e avatu fo ia te oe musika, ma mea uma tātou te eva evai. Ia e wha, malo si au fo ia te oe ma wha fia nei oe le telo taimi. O le taha ua le na, mo le taulongolongo asfalaile, au e te misia. Te misia fo le tātou sumpa le asfalaile. Whai le tātou sumpa le asfalaile. A fia nei, whai le tātou sumpa le fia nei le tātou whari i maasani. O wa whaisi malulu, e se le whaatutunga taha o le tai au, a o le mea tātou te loto iai.
ia ia au ale fai ai ia ia au ale fai ai a tatu fa tu nei ma tatu stai fa marika ko ma fa ka le lava ai wa kala unga ka wa maruru ke do e fusi a o le maruru mai no fo ia ma fa pa ia tu se tu lo fa fonga tatu atunu ia ma ile lava ko ia oka a e tu nei lunga ia si do ke fa mar skingo ia ma tu ai lunga ma du se mrengo foa e ala fo inga ngofo o lo fi le Facebook ma ngofo ia ma fisi ia a le pokala me te longo mo e a woni misi el tatu sumpa le fe na nei sumpa tatu le fe na tari tu la yono e na le tatu fa ia nei manuka ai la le banga ia ka ko e vai ngangei ta le ono fa le tatu fa marstino na ta la mal tatu vai na a ngei tu malo la ko fali ia tau maftanga o le si me fso sani ati oi tanga tu mafai fai se so vai yaso tanga oi fai so vai yaso ave se ai momo me ai fo ile te loai na me ai mamafa pi al talo pi o le fai tamu fai se me ai fo ile te lo alulanga al fruit se vai yaso makau kia se kau fa ongir king se kau fa palingi mai ale king ola ku se kau fa mama yo fa kasi mo luanganga ye matatu wanganga ka ko uma ai fa balo fa te tatu wa tu nei tai mo tatu fa marstino manu ya tele tiu te mangalu ngani ya tayao amatanga le vayaso ale lenga amakalo vayaso mau alu malosi mau al fi ya toe ole ale le fo fa tu langa ino po kalame ile vayaso yaso ya lo so mai e manu ya oe manu ia lu ainga manu ia lau whanau manu ia so sau me fai pe ao na tausi de leilo soifu a malo lo leo te valu minute talo tu la sumaltasi tali tu la sumaltasi tali mai foi leo tatu telefone ngala Britania ko kala per fifia mai o tatu no lo manu ia le tai au le lo fa malanga leo tatu matai sida langi O le tali o umana onga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatauina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu, lua tolu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i mangele i taftafane o McDonald. A Manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le ago nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loya o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mai o lau toia ina, vai mai o lau mai.
nau tele Toe toe pa o te wha lele Ele me whai ena o tu ma te tele musika o te usula pese Wha malulu i sa usa Wa o sasi fo i le mautanga Le musika i le uanga o te wha fia fia e mo o te naita Talia mai o sa uti tanga Sa mai bea i le ana maulalo Kala benga nea male fia fia O aluenga i ai o manuia Ai ole a o tauana O te anu o te leto i sau Manuia mea uma e te whai sa moa I sifo o te sauai Kono atu lava a e alu Ua e wha ngalo mai o aku Wha mole mole se to i sau E avatu se o lau ako au Olo o iai o lo o kumumu Lau sta keke vale o lo mumu Wha manongi o kale kau kau lo ta ai a kwele si ka kumumu Ia e whātutu atu tō o manatu.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, a prominent New Zealander whose court case has been shrouded in secrecy can now be identified as former Deputy Police Commissioner Jevon McSkimming, in order forbidding publication of his name and identifying features and the nature of his charges has lapsed today. Jordan Dunn has more. Jevon McSkimming faces 8 charges of possessing objectionable material containing child exploitation and bestiality. The 52-year-old resigned this year while under investigation for a separate allegation after being suspended on full pay since December. He's appeared at Wellington District Court wearing business clothes and a Swan-Dry-style jacket. There is international shock over a toddler being found in a suitcase in a bus in Northland yesterday afternoon. The 2-year-old girl was discovered by the bus driver in the luggage department during a planned stop in a small town of Kaiwaka after he noticed the bag moving. She was unharmed but very hot and was taken to hospital. A 27-year-old woman is due to appear in the North Shore District Court today charged with neglect. Reporter Lachlan Rennie says the incident has turned a lot of heads. There's been a lot of global interest in this one, and I've seen reporting from outlets including The Guardian, BBC and CBS. Chris Luxon says it's pretty unlikely that New Zealand will be able to get Donald Trump to change his mind on tariffs. Trump is raising New Zealand's tariff rate to 15%, while keeping Australia and the UK at 10%. The Prime Minister says all countries that export more to the US than they import from the US are facing higher tariffs. Big prizes for 2 Kiwis at Australia's biggest TV awards last night in Sydney. Actor Sam Neill picked up a Logie for Best Lead Actor in a Drama for The 12, and a Christchurch-born comedian took home Most Popular New Talent for Guy Montgomery's Guymont Spelling Bee. And that's news. In sport, backing for Kyle Preston, who finds himself on a plane to Argentina with the All Blacks. The Crusaders' Wellington halfback is considered a chance to bolt into Scott Robertson's Rugby Championship squad after injuries to Noah Hotham and Cam Roigard. Finlay Christie was a late scratching from Tasman's side in MPC yesterday, fueling speculation he'll get one of the vacant spots. Former All Black Jeff Wilson has mounted a case for Preston's inclusion on Sky Sports' Breakdown show. The fact his pass is good, his support play is good, clearly his conditioning is good. He made a great step up when he got his opportunity. And that is sport. Amo.
te wha pele pele no sei o te tiu ai te a oru anu ese tama sau malu tama le fale se lau tama e ni usamire ta lo mau nalo o te le so o na fai o e so pia ni mali si o lo so e ore ile mua ai tu wa ile tafoe tama sau malu tama le fale se lau tama e ni usamire ta lo mau nalo o te le so o na fai o e so pia ni mali si o lo so e ore ile mua ai tu wa ile E atu whakawari na le sunga ia tailunga i pule e whawhiawhianga po le vi i vo i leo le whianga wa opo ina ua iwa minute leo te nei li tu lais fumaltasi tātou tale vai whanua le ngana pretari pa ne whawhonga ma iai apala tirisio tātou a inga ma tātou paanga le whatasi mai lunga dan tele abe taabale le alaba taabale nai te mafuta ma iai o e whanua i lunga le awala whai maali o lusa le whato amanta le vaiaso e tau foi on utangia mai ia le tu alalo foi le tātou poklame ina ia mawhai ona whasoswani atu i atu oi. Ia au e whianga iu tiutu mga luenga a mata le leile aso ngā fua lantou. Abe ta vale vai lau saunga le mō. Ma vai le penisini nai pa o. Se pa mu matua ma nai alo na tau. Utu ai lau ta vale. Ia wa ele mawhai i ai lunga o yesi se kaungoku wha aku musanga. Ta koe fo. Ia ila tu e kaungoku wha aku murka avale. Ia ifu ilantou. Ia kua koe singa wha se fulu. Mongo koe singa 5 se fulu. Papalo atu po kala meleite mo le taiao. Ola ofisili lo ke mafau i lea. Ina ua tutupu mai ia nei whaavlavi sa moa mese ale wha mai. O toe avelo ta mafau le wha mai le misela. Le fona to tele la tu na fiai. Ia toe alu atu lewa ngai mai le fui wha mai le tenki fiva la tou. Ai patino la boitono le tātou wante no u. E tu aia tangata matua. Tu aia le tangata matua ma whaiona ia te taliti ngā maunga le ma. A o te maititi. Se le whinga taha le vai atu le matua e ta o marita maititi. Mai se ala le kama fu ile o le ai le inu. Ai ngā o le ta o a whisiri atu wai. Ia ti ngā le mea le tino ti ngā. Ai o le mana ia i o vaenga pi o no whalangolonga ia i le telefo taimi. I fo mai tātou Samoa. Ave vai fo mai. E ini so i lantou. Ia, lau avi, ia, misel wha mai lea, o le wha apitosa utala fo i lea, anga wha mai lea o le tenki fiva. O i si lantou, lau avi fo i tua. Wha me ti ngā so onga pona ivi. Ai, o le mana ia tu alalo. O i lantou o lo ngā lulue li tātou whare mai Samoa. Ave vai fo mai. Tau fo i tātou fo mai. Mo i lantou lo ngā lulue tono i yutal tātou mta ngā lulue ngā whare mai. Tō tua po whea lawa whare mai. Tilo le lei tātou. Baba ai. O vaenga te tau. O na tala whea ngai. Mo le tonga fitinga o si tamaiti. Ai mai sea mo nei tamaiti. Alfi siri foila. O lea se fo i te tau na tātou whaia. O lea se mea te tau o na tātou tango whea whaire nei taimi. Ia tātou tutu whatasi ai. Se ia fo ia lea mai. Se ia fo ia lea mai. Ai pe alo fai atu sa utala ti mosola. Tu unei o tātou langona, ma tātou tanga o fese e vao nei mātui o feo tia la tu whanau le nei whamai. Tātou te langona lo o ti o tātou loto. Mafatia. Ai sea. Ona ua. Ele whamai ua. Wawai e se hatuai nisi o le whana. Ala se tātou ngā luenga te tau na tātou whaia. O le ase me te tau na tātou wanga i eilo le taimile nei. Ina ia mawhai o na tātou whasoaswani na ia tātou mātua, ina i ainga o mātua ia. Pa tau na mingoi. Mo tau na whaise ngā ruenga. Tau na whaise ngā ruenga. Nei taimi, mo tātou, mai se lava tātou watino o Samoa. Pa tino loa.
O lewa tātou wawa aiwa, ta pisa tātou ma tātou tilo nei vai teimu tā pena le whainga whiwhiringa le masina nei. Ai ua mai whaatasi ia. Ma a fianga pi ona iai, ia whaamai, mō nei whanau. Alasi si me taun tātou whaia. Tātou tilo po la tonu me le tupu. A le aso na fofo, le ase fisua swani. Tau na whaise ngaruenga. Wa tau lona whaise ngaruenga. So swani nei mātua mana i ainga wa afia, nei whanau, ia wa maari liu nei tamaiti. Ia eba seor pui ngā atoa le tātou watino. Tau na whaise ngaruenga, po lale me tau na whai ina ia, so swani no tātou ai. Ma pui atoa le atunu, ia malu tia a inga uma. Heo nei mātua. Ai a pia wawa ai atu te minei. Wa nga ia tātou tūranga o whenga palo ka malapolo. Wa toso mo i mawhau tangata. Ai leise mawhau do loto i nei whana. Ia whakoi fo. Ilaka i kanga kilo ngai kaimi. Le na wawa ia tu le whaingola wa iaso wa mai ia tulanga le vaenga whailan tu al whatu tu le tu samo tasi la tu tāpenanga. Ia leu ma whai on soani atu. O nei ainga ia ua mariliu ala tu whanau. Ia mai se fo ini so soani o leu ma whai na tu inatu. Ia o ngi mea uma lea ua ilunga upenga te whailangi. Ia o soani mo le atunu. Poi tu malo uma le atunu. Pui ama iai ia tātou uma le whamai. Ia fuafoi, ele i mangi ngai whamai laso. Nei se whamai wapea. Pe masa e sai arka inga morisi a inga. E mo whakasi fo ia le whare kasi. Ele whea vea ia, ele ngi whamai wapea. O le si arua kua pūlou le whala. Pūlou makua i puru ka aire i afu la ko ki ngare be vela. E makua pūlou ka ai. Whawa iaso ere yo ore i paipari i afu. Ele ai mangi ngai whamai o tenki fifa. Ele ai mangi whamai. Wa sui ar ngai mea suri. Wa sui ar ngai mea wa saura whama. Ai a tatu tiro laso, sorry. Lei mangi ngai wha. Sorry, lesi de po, aluaku pulori afu. Ia, resi a inga kasi ari afu, kau marka inga molisi ngari disipiko, o ngari disipiko. O ko inga malo makua disipiko le fale. Momoe mai ka mai ki disipiko. Momoe, ele ai maso ka wha ia kwape. Ai mai da inga le kasi le fale o tenki fifa uma. Wa ba ko ya afia uma ai manginga wa fori ngi me ia ori si ai ngai kasi ri a ngongo fo mai ngai pe nga le rua kuri ngamu e kuri ri ngamu le po a ko ai ngamu ke ia ko inga wa ai le lo maku le ngamu ke ia le lo maku wa ai ko le wa ai le ko lo ko inga wa ai ko lo ai ko le pori le me lo i so ia le anga va me era le wa la ko ambak fe ala ga po wa ai le ko lo ko inga wa ai ia ai ongir kaya of me tenki fi vor ko Vea quai fo ya. Ya wa ya la ga. Nga ke ira si ai wa. O le si ai nga ya la ke mai wa ai le ko lo le va le ko in. Ya nga ai ya fa pe mai ai le kaya fa mai ia nga ai nga po nga fufulale le vai ali pas fa pe ami o tenki fi vole le vai ko inga e so nga me nga ai le ko lo ko mau fa ko foi ia pera nga ro ia kasir ka nga mu ma sai mangir ka nga mu ia ai ba ko nga ilo uru ma ko ile la va nga ilo uru le pui pungi nga la le nga ka ko lo mo fiki o ile ko inga Oya, ai mangi ngai fa ma inga kukupu ai. Oye le ai. Wa mama, wa oi kamaiki. Ki nga papa mai dis kamaiki ki. Pero ai mai dis kamaiki ki da ko we. Ya ai fa pe mai pui aku kamaiki ngai. Iu se ngamu ma. Ma fi aku kamaiki swinga, or swinga. Al tatu tiro le ale mele kupu. Dal mele foi se ngaruenga. Tatou tan foi se ngaruenga. Ole tala tu foi le tatu tata nom tatu fa so pe akako ko ma fo laso. Akako ma fo laso. Pe atatu to mana tu nantu la matanga mai. Ali wo mengi vai kai sore.
Makau kia le ko o le misela. Ngo va ai u le misela laso. Ai le va penga fioti enis. Se ura ka kilo le misela laso. Marka vai kwai pi mu paka mai kingo mai e ngwa o le misela nga sa si au kam. Yang ave ala ia le kangolo bakua kapore mai yang le wakea. Sorry. Ai se si misela nga umakungi. La marka mai kinga mari. Lea foi le wasau mal tenki fiva. Tatu tilo le ale me te tau na fai. Tatu vai po ani me what to. Sfuru vale mini talo te le tula so maltasi no tau tulu de Samoa so mo tolo amo. Kwa yo au ka fai bana tu le talo statu watu ni Samoa masina nei al fainga filinga. Tatu ia o tu ala lo il pokala mo tatu tape na fia tatu fo iolo o au lango. O ka ko hai ma fo de vivesi pe la ia pa nga fa ila to sui fa olioli pa wala be ka wa happy ole happy ya wal tenki fiva le tau no fa singa luenga patalo vatu ya Sally patalo vatu balo si fo po ni chaya patalo vatu sunga fa fenga ya vai se mal fa tu po mani ya pasta moe malo si fo po dia pa ila to umala valo mafutu ba ina tatu vai I o tara malo si fo la le fa tonu supuanga malo fa tai kisa sol fai Atalo fatu nei tai au fou ya malo la no sai tu te manga luenga lo fa penal fe ngai mo auto ile nei fo ya so mana tolo manuia me umo le lo fo le tua fatalo fatu to telo ila to yo lo mafuto mai ya ni si fo atu no fa malo atu ya o ele lo fatu si mai fe America Samoa ya mana fa tele mafuto mai ya fa malo atu foi ya to yo lo mafuto mai na tatu fa mai wa talo fatu po kala me nei tai au fo malo fo de fa malosi tu te manga luenga le nei tai au ila tu sa fe ngai manga luenga si fipo ya lewa mai fo ila tu nga luenga ya fa malo fa tele mafuto mai ya malo le to ata tu te manga luenga fa malo atu ya so Daisy olo fe ngai manga luenga le nei tai au malo le tawanta I malo fa malo si nga luenga le ya so fo Luas fulu minute te dele tula suma tansi Tole moana
Samoa o le atunu ua mai a o na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane i emisia le tātou polo kalame. Iafi afi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Radio Samoa, tasi lima i batolu, amo. Radio Samoa, tasi lima i batolu, amo.
tonunga le whaavave atu nei ini never aua lua nei opa papu e o le waha sola loi tā sesa waha soele atua o le vasa polo o moe ngase tutonu o le waha le au waha ua whai o le vili po o ai ua o mai ai o le mala tāua iai tāua le usi tai i le atua ia heilo Molona pina ngalo ia wha moa moa O le mea e manui ai Rota wha longo mawhai A e wha tua tua o le tala le tu se pia pia mai Olo o matua moe ngase Ua whapangwe wala au I le atua Te ia no whamai le whaala me lave O whai ane la poi a I lalo E manu ai o le sami Ua I loa ua toa sa mai le atua I lona le usi usi tai E tāua iai tāua Le usi tai I le atua Ia e loa Olona pina ngalo ia wha mua mua O le mea e manui ai No ta wha longo mawhai A e wha tua tua o le tala le tusi pia pia mai E tāua iai tāua Le usi tai I le atua Ia e lo Olona pina ngalo ia wha mua mua Nei wale wati rewa awhato nei lei tūla se football tasi de nei fo taimi o le tae ao. E nei wha via ngā sola iona. Wa sola ionga. Walu. Au ai te tau loi fi tā ma whainga tau leo langa e sola. Se olu I tau nao leo sa valinga. O a me te tupu le aso ma le aso. E tofo I nai oe. Au ai te sola. Au ke sola Pi nau iai Tau ma whai e manu malo I whawhi tau li ma Lui tau o le aso Au ke sola le sola ionga O ionga le ngā adwe va A le sola oe Mana ia totelo la tu Fo iolo mafuta pa inunga tatu po kalame Nei tempo le tai au E se vole mana iolo tu Alalo mal fautuanga lo tu Na mai le tatu antino Taimine iolo vesi tatu a Tunu Samoa Whiwhinga whiwhilinga Ai me se iolo tatu Ia afia I wha mai o nei whanau Mana iolo fo Whai se vai aso E wha no manuai Masa I li li Ma tu atu I le atua tatu atu no Mai vai li manga i o ngai Anawa tau e au mai le atunu mo tatu Mo pati Ma le atunu atoa Pale tunu atoa Fai se vai aso Tu atua ilu mo le atua Ia le fai ngā whiwhilinga le atunu Ma tu atua ilu mo le atua Ia le awhia o nei whanau I nei whamai Sa o le lei Pau alo le me tātu te anga iai O le tātu wawa ai I le li Sosa ni mai o le anganga pa I o le atua E mo isi manatu le lei Ma isi mawhauwhaunga fau Ma isi tāpenanga Ia matatu tolu wha malolonga le tua mo tatu watunu. Ia matoe maue fo ile isi ai mo tatu. Maanga ia fo ingai anga wakaura ia kaungako anga kemi. Sa ili leli. Palo whapta iriso tatu ainga pa anga lima fto bairunga tatu Facebook le taiao. Mamalo ati to malo no sai malo fo lava pale. Na palo fo leva mai lunga tatu tautua. Pe ona ye tatu wa e vanga ai mai se fo iriso tatu musika. Po kala mi fanga solo mo tatu na mtanga vai so. Sa
i sui tau wa o ai mana la fo ma a rosi ali ma ata wa o ki ma sui o fale ata wa no fo si le pa ni si ai pa no ta sa fata tu ya na wi na le anga na o le la u wa ro mata so nei o le mala malama sa o le ta no le anga wa be la wa o le pa lo ta wa mai ai pa tu o ta mata wa sa o ai si lo o matua le pasi ama o kua ke ya wa le ka kala mai se wa ya me ya a o le anga ke la mo mo fo a o mai ke mai sa pa fa la o Sui
se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o he talo falawa. Isa ia fast food o lana fai ua tolu si fulu manitasi. A o e whaatalitali i le alii. E toi whaafowina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apau e pei o aeto. I le susuenga i le manulele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manulele umma o le vani manimo. O le isi malosi iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manulele o na o iai. Vapela iai le manulele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tuaua o le aeto, ma tui ma tongi tongi, pe ia futi le ulu o le aeto. Ai whapela e le popole i ai le aeto, e tua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. A luma lele i lunga. E o lo i le vane munimo lea ua le maa na vai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase taumi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le atua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sai i tamai o rewa ia o loo wha lave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o lo o te mai ia i tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari, le whaapipi apa au Yesu, ona tātou whele le iai le maua lunga lava, lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila i o apa au ke ruso tā tau te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Yeah.
Ya, si fo malia na le sunga ya fo fiva mo se mal pese pe na watu mo tanto wala tamai papa tol po kala le mo oil ni cha ya ola mtaine fo tatu po kala me mala nga mto tua pe ma sani ele sunga fa finga ya so lio longa yo sua mal po kala me le mo oil o se lu tau fa le nga fo mo tanto mo le ya sunga fo po le mtanga le ya so lanto wa tatu tu manga luenga tatu fa fitai ya ile tua ono le lava mo le avanoa te fa fonga e po le tumo fa ngolongo ai o avanoa le au mawaia e taua fu ile mo tanto taua tatu fa ngolongo taua le au mai le upo le li e to matau e mati ta pena i tanto ile temi me le temi ia pe o fu ina o mai fita ma fingata ia tu sa fu pele o mai fita mo fingata lo langa ai ia le upo le li so ni mo tatu wa tatu te le lo al temi e o so fa ia i tatu fo langa a o lai mo se upo le li fa mal se mo tanto te bele wati lo tes fu minute talo le tula suma lua tali tula suma lua ta pe mai fo ilea o le to fa ya fongoa ya wale am taina fo po kala me mo tanto po kala me fongoa ile ne ya songa fua fa fonga mai tina matama ita itoa mamalo losio le pasifika wala to la vea ina lalang fa tai mo o to ngaluenga le uma wa fa ya mo ainga matangata lautele ai pe tai tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita e la to te mo mia lava una faia la to siaki fa foma a fai ua fast full lima leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua fa atonu nei loa so wa vanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia ile kanesa o susu ile pressed screen Aotearoa wala awane ile numera over selau lua fitu o lua o awa o le faya o le siaki mafa ata o susu i le aso e lave inai o tou moa taiao. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaua! He whai ama whai! Wāse lumaga I maguia!
A whaia sa ili se la asanga fau mo e, a waloe te no fuai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se ngā whale, vali fale, palasa, male soi fua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no fomau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua balu fitu tasi. O varselau ono lua lua balu fitu tasi. Talo fa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale sui alingila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. E sira o tātou whawhiawhianga le tai ao le uto e whaminuta na tālo le tūlas malua i o manatu tau longosi tau tūma sa unanga e le nei fo ia sanga fua malamtanga o le tātou poklame nei wa yaso le o tāpena mali tō whaia whangamua se o manu Francisione ta walawa le tau aweina ma le whawawina o le tau tua le rida Samoa se pa ia si taimi o le a whiawhi ia tātou whena o le aso tai ao le lofa ma le anga le lei o le tātou mataisi na langi te te atua i fo le soifua o le tātou atinu ma so mātu wola ona tu e whawawina lo poklame le aso tai ao poklame asani lava tātou ia so lua vai asta itasi la mwham sota iatu le whionga kena i ono i Amerika tātou ni poti oto pe ona iai tari tu la sfulu ona tu ina mai fo ileo le poklame ale fatu ia eti fui monu makafi ma le poklame o te pola inga ia si pai fo le tali tu la suma lua ona te walunga fo ileo le tātou e vanga le aso tai ao onu te leina le iaso le lofa ma le anga leo le tātou mataisi le langi e fo le anga le leo le tua tātou atunu ia tiu te mawhaiwa alo whianga iai ai maisa tapo inga nea tātou mātua i mauta malawa alofa atu seifo mai manu ia
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O tātou mafu tele nei fo i vai sa fau whaatalofa lo tātou tino e usi mai alau whaafonga. E leo mapu mtanga aruenga o le soifua maloloina le taulongolongo pe lo tātou tino ai mai se matua. Ina ia vave ave alo ma whanau e vai se fo mai. Pe ava ai a unga tinga ino le wha mai fiva o pona iwi, po le tenki fiva, e pe ona pesi ai lo tātou o tino. Wa whaalia mtanga aluenga e tu sa lava pe ua te ale fiva, ai ia vave ona vai se fo mai, ai mai se ia unga e pe o le tinga le manava, wha swati, piliki masau le toto po le palapala i le fofonga po le nguto le stasio le whanau o lo maua, i le wha mai, po ai toto, tope tope le manava, vai mga ngase le tino, maua le maua se malo longa le lein. O le whai ungo le vai aso na whai roa i li poti, le whano ai o le ola o se tamaititi lua tau sanga le matua, ona o a unga lava o le fiva o pona iwi. O le uso matua iwa tau sanga o le tamaititi na mua whano le ola, i le aso tofi na te nei, ai aso to na i uma le ola o le tamaititi lua tau sanga. Mo o to lima i nei whanau o maali liu i le lava wha mai, talu mai anu wari o le tau sanga le nei. E le au maia se wha mtalanga aloa ia mai le au nanga, ale soifua maloloina e tusai o le whano ola o ia whanau. Ai o le vai o sunei wa toi wha aua wai, ona tāpunia o ngā umai lo tātu utunu, ona o le pepesi ai o le fiva o pona iwi. O le whai unga o le vai aso uma vai na whai loa lau tele ai e le ofisa sili, o le pūlenga o mtanga aruenga o aonga maanga nuu, le whai unga le kāpeneta e toi malolo uma aonga mo le isi vai aso, ona o pui ngo whanau, mai a fianga o lea wha mai o lo pepesi i Samoa. Wa o mai whala wai tere le ofisa le komisina o suru whainga se wha manatu tāua, a o tapena ile atunu ile na whainga whiriwhilinga, e ala lea ile palota, ile te tau leo na amana ia le sao le tonga o tangata Samoa uma, e wha iloa ma wha tino ai o lato tiuto o tangata nu uma ia te tau, i upu whai o malo. Ile pepa wha lau iloa whala wai tele wa wha iloa i lea au nanga, e una ia pēle ofisa tangata nu umawanga wha upu whai, ina ia lato wha alo alungia mamana ia, le sao le tonga maa ia te tau o tangata e palota, ma wha tino ai lato lava whiriwhiringa te totasi. O le aia te tau e aua iai ma ta upu whala wai tele, e au fiai le aia te tau e palota ma tau vai whainga palota, o le fatu tonu leo whainga malo wha te mukalasi, e atangi ai le whina ngalo au tasi o le totele. E wheso o tai fo ia te tau, ma isi fo ia te tau wha vai tangata, e peo le aia te tau e sa o loto mai ai whainga whailonga tangata, aia te tau e tau tala sa o loto ai, ma whailo ai manatu, le aia te tau e poto whaatasi ai, wha pēma le aia te tau e whealua ai pēma langa sa o loto ai. E wheso o tai fo i le aia te tau e tau tala sa o loto ai pē whaailoa manatu, ma le iai o se au whaasara lau e sa o loto, tuto tasi, ai mai se wha maoni le whaatiro ino o lato, tiute. A tau wha matau ma le ai se sa o lotonga le au whaasara lau, o le ala matia loa ma vai tū maanga wha te mokalasi, i whai ngā māloa Samoa, ia mao le a le ato to ai le mate tuina, o whaatinonga le lei ma le wha maoni, a ona tai ma lato pulenga. O ai a te tau e tau tala, whailu ai manatu poto whaatasi, ma wheso ta inga o loo manino i te tonu leo le tūla whono whaavaya le tunu, i lona mata upu si futolu pui putasi. Les Freyland te neina au mai ei lea whaamtalanga whala wai tele, mai le ofisor komisina o suru whainga, ma whailu ai le te pena o lana ripoti mo le neito usanga nua o lima, e wha te tau lea le tūlanga o ai a te tau o tangata, e tau la i lea i le au tū, sa o le tonga e wha alawi lo ai manatu ma le maua ina o whaamtalanga au ili o whainga palota. Ua wala uri aile mamalu o le tātu o sinu e au fietanga te totasi o pisinisi mwhala aptonga tūma o ti, ina i atu ina atu ma whaaso atu fina ngalo ma manatu, e ala i lea suenga. Ua whanga soro le nei vai aso le tātu o sinu upor kalame whaatino, ale mtanga aluenga o le soifua malolo ina ua whaatau wai, le whaasusu o pepe o lato utina, o se tasi o puipuinga le lei mo le ola tuputupuae o whanau. Le fionga le minstau mtanga aluenga na ia te tala alua ia lea por kalame,
Ma whaelo ai fo ini ta vale ave mai fo o se foa ilea ia pandi ma le UNICEF mo le au nanga le soifua malolo ina. Ia le upo le tunu ua le e afua mai i tau singa o meni o tamais. Tau ai ei whita maua ta ei loa. A le upo i whapea o le mama tō i whafonga. Le masani matua i aso ia, ma le roa matua. Tausi matua, tausi whaga. E le tau whasusua tamais. Ai mama le whae watunu. Mama le whastan, po le whasu. Ia le whasolo solo le vae le ka ele o le roa matua se tulo. Ia ai whawhanga i tamais. A tu si sila na vaita. Sa mata wola mai. Le aia mani whamas. Le aia mani whamas. Ki ngana le fufulua o ia. Ia whafonga o le roa matua. Ai tam whaila e mama tuat peto fia to miti le o kafalo. O le mama le tas. O le mea sini no fofongia. I whaina le tua i nawai. E pei folinga. Whai mai kātou ia tūma maa. I ku mai tiki. E mai selo si te maa. E a kore maa whai nawai tau. Pi whai uma whisini. Sa ua aia o i nangai tau. E whaasolo mai ale mama i lalo le. Ia o le winga ngā lupu o le mama i tō mai whafonga o le tua. E kai winga ngā ma le mele le swasusu tina. E whaasusu mai alta mai tiki. Ia mai amtang se i o mai lapa. Ina ua o i le tūlanga o le tua. O le manu leo o le pomi se i tulo. I e le swa susu mua mua. E tau o le cruston milk. Nano loa, nanga o la o pepo, nanga o le whakao, meta o whakao. O le swa susu le whai mai a tau mai le amatana. O le minsta fo i rosoi fua marolo ina le fio ngā wālasi rua pito whanua to ngā manga, tā fito se serena ia whaailoa i lea sauninga, i le aso whareile na te nei le amatai, o na wha o ngā o le waila au mō tui pui pui o whanau, wa whae ngoa ina o le hexavalent. E tasi le tui ai mawhai ona pui pui ai whanau mai wha mai, e pei o le lipi, tale vivini, nimonia, a te whewhete, mai pipili, ma le ona. Wa mai ala vai aso o mawai atu sa amata fonga ina ai nisi o tangi, whaasanga ia ngā waa o nisi o sui wha atutu, ma whaai unga le komisina o whinga palota. Ma ua tālia nei se whaai unga o sue suenga o le lui, a le sui wha tūma le te tai o le vaianga wha upufai o le wha tua i le atua sa mō utasi. Le sunga la auli le mali atoa pola te vau le ua tea pola te vau Fosi Smith, whaasanga le sui te uvata maa tai, ma i le vaianga wha upufai e pui pui ai a te te tangata, le fionga wha urusau wha toa Rosa Duffy Stowers. O lo au tūlea tangi le visitingia o le anga waa o matai e to lua, sasai nia le pepa le stala, na wha uru ele suafo wha urusau Rosa, au wha ngā soro le lesi talaina o sui tau bā. O le aso sfulimo o kuso u wha moe moe e au mai ei lea whaai unga. I le aso ngafua le nei vā yaso o wha tūlanga mai ai, o le aso isu e le tangi le sui tau vā le vanga wha ubufai, o le sa mo o poto poto, le asa se e iai le tofi whaipule o le tū malo o nganga e maunga tasi, le fionga tuala to ia i vao te vanga Iosefo Bonifacio, whaasanga i leanga vaa le sui tau vao le whātua tua i le tua sa mo o tasi, le tō wha vaa o ao salu malo o lo fipo. O le mta upufo i leo lo whaasanga i le whaai unga le komisina o whainga palota. O le sorua le vāso nei lava i su e le isi tangi, le fionga tuala to ia i vao te vanga Iosefo Bonifacio, whaasanga le komisina o whainga palota, ma leanga vaa o le sui tau vātu to tasi, le fionga la wano o muri vai la wano pau. O le asfraile le asu e le tasi o lui, a le sui tau vaa le sambo u poto poto, le tō whale a tenu ubain so i alo, whaasanga i leanga vaa le sui tau vaa le vanga wha upufai, e pui pui a ia te tau tangata, le tō whaurungia i lawn piri opo pifem. O stangi o lo mori ai fo i le komisina o whainga palota. O le sorua o le vai aso asau, o le tangi muri muri o le asu e le lui, a le fionga valasi lua pito whanua to o ngabanga ta fito sele sele,
Mai le tu malo vai singano lua, sui te uval sa mo o poto. O lo ofisiringia le finaunga le sa se e le tofio le tu malo, le anga waa sa tasi o sui fatu mo le whainga whiriwhiringa, a vai singano lua, le fionga tangaloa le lua tupou afa. O lo mori ai foi ma le komesina o whainga palota. O le asfreida le vai aso a sau e lau waifa ai unga uma, o lu ina wha uruatu le wha msinonga o whainga palota, e au fia i matangi wa toe ave i tua wha pēr tangi o le mawhaina suesueina, o no o finaunga wha le tu la fono, sa fesiringi ai le wha awau ma le le wha awawina, o na tangofia e le wha msinonga. O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua.